कि जब से एडीसी में मोथा का सरकार आया, हमने एक बंगाली फैमिली को भी अटैक नहीं किया, बंद नहीं किया, रास्ता नहीं रोका, हमने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। यह तिपरासा का कल्चर है। हम लोग वायलेंस नहीं चाहते हैं। ऐसा राजनीति सस्ता राजनीति है। हमको ऐसा राजनीति नहीं करना है। हमको आपको चाकरी देना है, हमको आपको अधिकार देना है। और मैं यहां में सब बुकुंग-बारा को बोलना चाहता हूं, आप अब, मैं मोदी जी जैसा बड़ा इंसान नहीं हूं, वो आके यहां में बोलेगा 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, इतना क्षमता तो नहीं है। लेकिन मैं सब बुकुंग-बारा को बोलना चाहता हूं, आप लोग अब एसडीएम ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन डालो पट्टा के लिए, अलॉटमेंट के लिए। एसडीएम ऑफिस में जाकर आप लोग अब अपना अर्जी दो, अपना डिमांड करो। तिपरा मोथा 2023 में आएगा ना, तो सब बुकुंग-बारा को अलॉटमेंट और पट्टा देगा। बुबागरा को ज्यादा नहीं दे सकता है, इतना रंग नहीं है मेरे पास। लेकिन एक बात है, आपको प्यार बहुत करता हूं, आपको प्यार बहुत करता हूं, और आपको बेच के तिपरासा को, महाराजा वीर विक्रम का आत्मा को, महाराजा किरीट विक्रम माणिक्य का आत्मा को बुबागरा धोखा नहीं दे सकता है। मैं मर जाऊंगा लेकिन तिपरासा को कुछ दे के जाऊंगा। और यहां में मीडिया लोग, यू ऑल कीप ऑन टॉकिंग, आप लोग बोलते रहते हैं महाराजा को तो सीएम बनना है, महाराजा को तो एमपी बनना है, मंत्री बनना है। मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूं, सबके सामने बोलना चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने सब छोड़ दिया। मेरा मां 78 का है, अकेला कलकत्ता में है। मैंने आज तक शादी नहीं किया, परिवार नहीं बनाया, आज भी यहां मैं अकेला हूं। आराम से दिल्ली में, कलकत्ता में, लंदन में, अमेरिका में रह सकता था। यहां मैं आपके संग, आपके लिए फाइट कर रहा हूं। बनना चाहता तो आराम से, हमको बहुत ऑफर आया, बीजेपी का, कांग्रेस का, सबका ऑफर आया, आराम से एमपी बन जाता, दिल्ली में बैठ के रहता। लेकिन आज भी एक बिना कॉम्प्रोमाइज करके आपके लिए क्यों फाइट कर रहा हूं? प्यार करता हूं आपसे, नेतागिरी नहीं करता हूं। और इस बार मैं आपको बोल रहा हूं, सब तिपरासा को, बुरुई को, बुमा को, हमारा सेकला को, सिकली को, यहां में एमडीसी है, ईएम है, पैसा ऑफर करेगा आपको ये लोग। अगर आप लोग ने दोफा के साथ धोखा किया ना, आपने दोफा के संग धोखा किया, तिपरासा आपको घर से निकाल के मारेगा, आपका घर जला देगा। मैंने अपना माइंड मेकअप कर दिया है। जीतेगा तो हमको सुनाई नहीं पड़ता है, जीतेगा तो, हारेगा तो, लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा। वन लास्ट फाइट। और हमने किसी से भीख नहीं मांगा है। पूरा जिंदगी, सिर्फ 2 महीना बाकी है। पूरा जिंदगी किसी का नौकरी से करने से अच्छा है, किसी का गुलामी करने से अच्छा है। जिंदगी में एक बार अपना जाति के लिए, अपना तिपरासा के लिए फाइट करो। हमारा तिपरासा के पास पेट में खाना नहीं है, भीख मांगने लगा हम लोग। जमीन में है लेकिन नौकरी नहीं है, हाँ है, पट्टा नहीं है। कितना दिन तक हम लोग का तिपरासा लोग ये करते रहेगा? कितना दिन तक आप लोग ऐसे ही रहेगा? 75 साल हो गया। कब तक हम लोग ऐसे ही बन के रहेगा? यहां में यूथ है, सब लोग बोलता है यूथ, अपना खून दो। मैं बोल रहा हूं खून नहीं, थानसा लाओ,
तिप्रासा बनो। पहले जमत्या, देवबर्मा, त्रिपुरा, रियांग, उच्चोय, काइपेंग, त्रिपुरा नहीं, पहले तिप्रासा बनो। 20 का 20, चकमा, मोग, सब लोग एक हो। एक होगा तो कुछ मिलेगा, एक नहीं होगा तो ये डिवाइड एंड रूल चलते रहेगा। इस राज्य में रेप हो रहा है, यहां में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहां में डेमोक्रेसी खतरे में है, गणतंत्रता खतरे में है, और ये लोग बोलता है राजा खराब है। मानिक बाबू 25 साल तक यहां में राज किया, पूरा इंडिया में मार्केटिंग हुआ, मानिक बाबू के पास घर नहीं। अरे नेशनल मीडिया, आप गांव जाकर देख के आओ, मानिक बाबू के पास घर नहीं है वो ठीक है, हमारे तिप्रासा का भी घर नहीं है, कच्चा घर में रहता है, उसका क्या किया आपने? बहुत खेलवाड़ हो गया। ये तिप्रामोथा पार्टी नहीं है, मूवमेंट है। ये तिप्रामोथा नेता बनाने का मशीन नहीं है। ये तिप्रामोथा 13 लाख तिप्रा को सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस से बचाने के लिए, जस्टिस के लिए है। और मैं आज अस्तबल मैदान से ऐलान करता हूं, आई चैलेंज कि अगर दम है तो प्रद्योत विक्रम मानिक्य को गिरा के दिखाओ, हमको खरीद के दिखाओ। अगर आप बुबागरा को खत्म करना चाहता है ना, तो हर तिप्रासा बुबागरा के सामने रहेगा। और अगर आप तिप्रासा को डिनाई करना चाहता है ना, तो सबसे पहले बुबागरा गोली खाएगा। तिप्रासा के लिए बुबागरा मर जाएगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। थानसा का मतलब क्या है? थानसा का मतलब है एकता। अगर आपको थानसा चाहिए ना, तो मेरा बात मानोगे? मेरा बात मानोगे? पूर्णो यहां हो, तो 1 मिनट आओ, यहां हो, यहां। हम आपको एक चीज दिखा रहे हैं, हाँ? आपको करना है, सबको पूर्णो 1 मिनट आओ, यहां पूर्णो, सबको पूर्णो। सब लोग एक उंगली लो, एक हाथ लो। आप नहीं, ऐसा करो, 2 उंगली लो, 3, 4, 5। अकेला लड़ा ना तो हारेगा। अगर हम लोग एक हो जाए ना, कोई पावर नहीं है इस देश में हमको हराने के लिए। इसको थानसा बोलता है। सब खड़ा हो जाओ एक बार। एक मैं एक चीज करने वाला हूं जो आज तक नहीं हुआ, ठीक है? सब लोग चुप, सब चुप। अपना हाथ दिल में रखो, आंख बंद करो और सिर्फ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के लिए अपना अपना तिप्रासा, अपना देश के बारे में सोचो। 30 सेकेंड्स।
कैसा लगा? कैसा लगा? सुकून मिला ना? शांति मिला ना? अगर आप 30 सेकंड तक अपना हाँ के लिए सोच सकता, कितना शांति मिलता है। सिर्फ 2 महीना बाकी है, ऐसे ही करके अपना हाँ के बारे सोचो। 2 महीना तक थानसा रखो। 2023 में तिप्रासा हिंदुस्तान को दिखाएगा, वी आर रेडी टू फाइट आवर लास्ट फाइट। चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ। अगर चीनी हाँ, चीनी शासन चाहिए ना, तो सबका साथ सबका विकास नहीं, पहले बुकुंग बरा का नारबुंग का विकास करो। मैं देखना चाहता हूं यहां से यहां तक क्या पावर है, ठीक है? तब यहां से यहां चीनी हाँ। वो पीछे में आवाज नहीं दे रहा है। चीनी हाँ, चीनी हाँ। अब यहां से चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ। दोनों बराबर है। अब यहां में सब तिप्रासा बन के 20 का 20 कम्युनिटी, हिंदू, मुसलमान, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सब हिंदू, बंगाली, मुसलमान, मणिपुरी, चा बागान, सब लोग एक आवाज में चीनी हाँ, चीनी हाँ, तिप्रासा, तिप्रासा, तिप्रासा। बेलाय बेलाय न हामबाय। धन्यवाद। खुलुमखा। Bubagra long live. Bubagra long live. Bubagra ayuk lokthong. Bubagra ayuk lokthong. Girda Tiplan ayuk lokthong. Girda Tiplan nasi nai. Girda Tiplan nasi nai. Girda Tiplan nasi nai. Bubagra ayuk lokthong. Bubagra ayuk lokthong. Bubagra ke. Bubagra ki, Girtar Tipralan ki, Tipra Matha ki, YTF ki, TWF ki. Amai, kiso announcement tunggu. Borom Ganang Khogendra Tripura, Borom Ganang Khogendra Tripura, Kamamani. Cini stage ungkulogo paisok paika buni logesong Ramesh Tripurano koinai cini stage ganao pai bono na paina bagai. Hello, hello. Joto paina rokno belai belai na hambai rio norok ni malkhung salok nai rokno norok koi sajadi je asik malkhung doi salok nani nangia teruk teruk khai no nogo kaham kereng khai sogi nani nangnai aboni bagai chung joto malkhung salok nai rokno bo chung koyo je teruk teruk khai no malkhung salogoi thanani bagai te je malkhungo kai tong nai borok bo chini malkhung salok nai rokno gari overtake khayawai teruk teruk khai jot tonono teruk teruk khai thanani bagai chung committee ni ngoi koijaro Saptam Kumar Jomatia Saptam Kumar Jomatia ni mani bag mankha jodibo Saptam Kumar Jomatia khorang khanai tongkhakai stage sakao phaiei ani thani buni parsno talangna bagai ang koinai Saptam Kumar Jomatia ni mani bag mankha ani thani phai sok paikya Saptam Kumar Jomatia na koinai stage saka phaiei ani thani pars lang thana bagai Puni Charan Molsom ni pars kamajak mankha Buni pars bohaino ani yago Puni Charan Molsom je pars kamajak nai
আনিয়াগো ফাই বুনি পার্স না ফাইনে বাগে কইনাই শিশুদেব ত্রিপুরা শিশুদেব ত্রিপুরা বুনি ড্রাইভিং লাইসেন্স তাই পার্স মানখা মিস্টার শিশুদেব ত্রিপুরা বন এইবার যারা কংগ্রেসকে নিন্দা করত, কংগ্রেসি মাল, কংগ্রেসি কালচার, 4 বছরে 2 জন মুখ্যমন্ত্রী, এই ত্রিপুরায় কয়জন মুখ্যমন্ত্রী আমরা পেয়েছি? নির্বাচনে যদি র্যাগিং না হতো বাই পোলে, তাহলে আমরা 3 জন মুখ্যমন্ত্রী পেতাম। এখনো কেন জিষ্ণু দেববর্মনকে মুখ্যমন্ত্রী করা হয় নাই? হবে না? ন্যাশনাল পার্টি, আমরা ত্রিপুরাবাসীরা, আমাদের কি কোনো অধিকার নেই? আমরা কি চিরদিনই শাসিত হব, শোষিত হব? তার জন্য আজকে ত্রিপুরা মাথা দাঁড়িয়েছে। আমি আমার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা এলাকাবাসী তাকুরক, ফাইমুরাও, মারাও নন কইও লাস্ট সংগ্রাম, শেষ সংগ্রাম করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে, হয় করব না হয় মরব, কোনো উপায় করে খাচ্ছে নেই। দেওয়ালে পিঠ থেকে গেছে, আর কোথায় যাব আমরা? চিনি বিশেঙ্গি, চিনি সজাতি, বুকুমবারা চিনি বিরোধিতা খেত, তাবো আগে তো খেলকা যুব সমিতি আমল নিন্দা খাই যাক্ষা দশরথ বাবু তামসা, হরিনাথ সং, নগেন সং, রবীন্দ্র দেববর্মা সং, বিজয় রানকল, গৌরীশঙ্কর ইয়াং, রবীন্দ্র দেববর্মারা, অমিয় দেববর্মারা, জগদীশ দেববর্মারা কি দাবি করে? হা দাবি খাই, মাটি দাবি করে। আনিনো খাওয়া হা তো উড়া উড়া তাল্লা হয়ে যে এইভাবে নিন্দা করতো আমাদের। মহাইকে চলো কাতে লাইও বাজওয়ান রিয়াং, রিয়াংদের মধ্যে নাকি সবচেয়ে বড় নেতা। সেই বাজওয়ান রিয়াং আমার বাড়ির দরজার সামনে এসে আমাকে নিন্দা করেছিল। আমরা কাতেও ওই শ্যামল ভা, আমরা ফা বলেই ডাকি, গৌরীশঙ্কর ইয়াং মিছিল এত তেম্বু ক্রাই নাই না, যুব সমিতিরাও মাচা নাই। এইভাবে নিন্দা ঘৃণা করা হতো আমাদের। তারপরও তো আমরা এডিসি লাভ করেছি। তারপরে আমরা জেলা পরিষদ করেছি। তখন ত্রিপুরায় যুব সমিতিকে সমর্থন করত 50% জনজাতি বা উপজাতি অংশের মানুষ। আজকে মথাকে সমর্থন করছে 99% জনজাতি বা উপজাতি অংশের মানুষ। কেন পাবে না? এই দাবি না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন থামবে না। শেষ পর্যন্ত আমি মারানো বুড়িরাও আমি একটা অনুরোধ, সেই যুব সমিতি আমলব মাস হোক এবং ফলব খাই লেখা যে মারাও বুড়িরাও তপস্যা খাইলাই দে যে জানি ঈশ্বর খাতেই মা যিশু খাতে নাই, কৃষ্ণ খাতে নাই, দুর্গা খাতে নাই, কালী খাতে নাই, নিশ্চয় আলাদা তো না। যার যার খাতেই মা ঈশ্বর তপস্যা খাই দে, প্রার্থনা খাই দে, আন্তরিক ভাবে খারিয়ে তামা চিনি রাজানো ফান্ডি দে এবং চিনি সানমা যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড अब चौन मानानी नो चौन ते आशीर्वाद कर
প্রত্যেকটা বৈরব। কারণ যীশু খ্রিস্ট বলনে আচাই মানি হক নেই, স্বয়ং পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণ বলনে আচাই বিনি বোমানি হকসিং নেই, রাম বোমানি হকসিং নেই, বুদ্ধ বোমানি হকসিং নেই, রামকৃষ্ণ বোমানি হকসিং নেই। পৃথিবীয় যত বড় বড় মহাপুরুষ বোমানি হকসিং আছে, তিনি আইনি মারাও তপস্যা খাই দে, প্রাণ খাই দে, যাতে চৌচিনি সাইবা মান মানা দে। যাই হোক, সময় কম, আমি বেশি সালিয়া চিনিতে সানাইব দङ। লাস্ট একটা স্লোগান নিরজতায় নিলগে সাধো আন্তর সানাই গ্রেটার ত্রিপুরালেন আমাদের নিরকে জন্মসিদ্ধ অধিকার। বুঝিকা? গ্রেটার ত্রিপুরালেন আমাদের সাথে জন্মসিদ্ধ অধিকার, সাথে গ্রেটার ত্রিপুরালেন আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার, সাথে গ্রেটার ত্রিপুরালেন আমাদের। আমরা এটা আদায় করবই করব। জয় হিন্দ, যত লক্ষা বুবাগ্রা আয়ুরথন তিনি মথা আয়ুরথন। Belai hambai cini sar Gauri Shankar yang no bobini nangmani kok rosai kena rekha cini do fanok kecarai. Tabo ang cini o pandawa kok narokna ni bagai cini boram gnang sar Hongsho Kumar Tripura Honorable MDC TTADC Bonajora Yafaro. Haide jeng bonajotona yafa khoroboi lamsak lainai cini sar Hongsho Kumar Tripura no. Cini sar Hongsho Kumar Tripurano jeng cini o pandawo risa yafarai lamsoknai. Sar cini pandawo nono lamsogo tai o jorano yafaro cini tiprasarokno cini o hani besarokno kecarai kok kisanarokna bagai. খুলুমবাইখা যতন নমস্কার সবাইকে। যিনি 184 জনা যে রাজা, যিনি লাস বুবাগ্রা, যিনি থিনাং, যিনি ভবিষ্যৎ তিপ্রাসারংনি বাগৈ যে কাবই সারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে সারা ভারতবর্ষ কক পীর নাই, যিনি বুবাগ্রা প্রদূত বিক্রম মানিক্যনি নেতৃত্বে তিপ্রাসারংনো থানসা তবনানি বাগৈ তিনি কাইসা বিরাট একটা বিশাল জনজমায়েত অর্থাৎ কক বরকবাই সানা থাঙ্কে লোক কুথুমুং পান্ডা ও পান্ডা ফাই মানজাক ফাইজাক যিনি মঞ্চনি তলাওয়া আচুক যাক তিপ্রা মুথানি পার্টি প্রেসিডেন্ট সিনিয়র লিডার কসাম তাংকরাক দফানি বাগৈ সামুং তাই ফাইজাক বর্তমান চিনি পার্টিনি যতনি বুবাগ্রা বা চেয়ারম্যান এবং এমএলএ কসাম চিনি স্যার বিজয় কুমার রাংখল কসাম মন্ত্রী অর্থাৎ এডিসিনি চিনি বর্তমান তৃতীয় এডিসিনি কাউন্সিল চেয়ারম্যান চিনি জগদীশ দেববর্মা থেকে শুরু খাইই আনো মাপ খাই বাইদি আনি শ্রীদাম স্যার থেকে শুরু খাইই যতনি মুঙাং সালিয়া চিনি ইএম এবং চিনি এডিসি নি তৃতীয় এডিসিনি ইএম অর্থাৎ এডিসিনি চিনি চিনি প্রশাসনী যে যতনি দায়িত্ব অকরা চিনি পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া বিভিন্ন এডিসিনি বিভিন্ন সামং তাং চারিনাই বদলনি ইএম
এবং MDC রাউনো যতনো আনি ব্যক্তিগতনি বুখাক্তই পাতিনি বুখাক্তই নরক যত যারা অকরা চাকরা রাউনো যারা এই সাতুঙ বিভিন্ন জায়গানি ফাইয় চিনি বুবাগ্রানি ফান্ন করা খাইনানি বাগৈ যারা ফাইনাই রাউনো নরাও যতন খুলুমুং ইয়াফারই আং সিও বিভিন্ন জায়গা তাবুকবো চিনি বুড়োরাও এখনো বিভিন্ন জায়গাতে রাস্তায় ভেহিকেলের অসুবিধার কারণে ভেহিকেলের বিনষ্ট হওয়ার কারণে এবং ট্রেন সঠিক সময়ে না পাওয়ার কারণে আমাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে পায়ে হেঁটে আগরতলা শহরের জুড়ে শহর বুকে বিভিন্ন জায়গাতে আমাদের তিপ্রামুথার ওয়ারিয়ার্সরা এখনো আমাদের মাঠে প্রবেশ করতে পারেনি যারা এখনো বিভিন্ন জায়গাতে যারা দোকানে চা স্টলে যারা বসে আছেন আপনারা দয়া করে আমাদের মাঠে প্রবেশ করুন আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকব আরও কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের বুবাগরা এবং আমাদের যে বাইচুং ভুটিয়া স্যার সারা বিশ্বের যে একটা নামদারি ফুটবল আমাদের যে আমাদের ফুটবল যে প্লেয়ার উনি আপনাদের সামনে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবেন আমাদের যুবক ভাইদেরকে অনুরোধ থাকবো আপনারা সবাই মাঠে প্রবেশ করুন আং তিনি সানানায়ও তাকুরাও তিনি নর কাহাম খাই সিও তাবুকনি যে জরা বর্তমান যে পরিস্থিতি আনো আলোচনা খাইনি সাজাকা তাবুকনি জরা চুং কেন তিপ্রাসারাও থানচা উনানি দরকার নাং जों नायखा ताकुराव বিভিন্ন সময় তিনি দীর্ঘ বছর ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল খাইলাইখা जों অনেক মন্ত্রী এমএলএ এবং ইএম বিভিন্ন পাতিনি পদ বিভিন্ন সরকারনি বড় বড় পোস্ট जों নালাইলাইখা কিন্তু চিনি তিপ্রাসার রংনি বাগৈ বিভিন্ন নির্বাচন বুসকাঙ্গো বিভিন্ন ইলেকশননি বুসকাংখে जों সালাयो যে जों से तिप्रासार रंगनि बागै सामुं तांनाय जों से त्रिपुरानि भबिष्यत जों से चिनि तिप्रासार रंगनि बागै हामक्राय सामुं तांनाय जों विभिन्न समय नंजाखा आरो विशेष खायै जों तिनि साना मुसुबो जेमन आईपीएफटी दल गत विधानसभा निर्वाचननि आगेও যখন 2018 নির্বাচনनि आगे त्रिपुरा राज्यनि जनजातिराव कायसा करा गुबै गोथां जे गोथार खलायै जों मने खायका जे त्रिपुरा राज्यनो जों त्रिपुरा लैंड माननाय किन्तु आने पूर्व बक्ता साका आने सिनियर लिडार जे चिनि तिप्रासारावनो प्रत्येकटे निर्वाचन खाय विभिन्न प्रतिश्रुतिर माध्यमे विभिन्न भावे मिथ्या कव सागय जेमन चिनि कोनो चुक्ति कोनो लिखित परिथक रिजार खलायै तिनि बीजेपी रगबाय केंद्र सरकार रगबाय तिनि आसामनि बर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बाय जों दालाल खलाय जागै जों तिनि बबाय अब खलाय जागै तिनि त्रिपुरा लैंड बो करै तिनि जनजाति रावनि कोनो मानथाय बो करै যখন বিধানসভা থাংবাই নাই তিনি জাতিनि बागै তিনি তিপ্রাসার রাवनि बागै केबो गाव सानाय बो करै अबनि बागै তিনি बुबाग्रा साका তিনি जरा तै आं তিনি मा सानाय তিনি जरा गाहाम তিনি बेलायखे सुजु गाहाम যিনি লগিয়ে बुबाग्रा दङो যিনি লগিয়ে রাজবাড়ি दङो যিনি লগিয়ে 184 जना राजा दङो যিনি नुमुकुम हुकुम दङो दाबुकबो তিনি जों थानचा खलायै आगामी दिनो बुबाग्रानि लास्ट फाइट न जों তিনি लड़ाई खलायै जों তিনি आगामी देश विधानसभा निर्वाचन सारा त्रिपुरा राज्य याताकुराव सारा भारतवर्ष त्रिपुरा सारावनि फान्न बुबाग्रानि লগিয়ে हनै जों प्रमाण खायजोंनो नांनाय ताकुराव তিনি অনেকে প্রশ্ন খলাयो অনেকে তিনি त्रिपुरा सारा प्रश्न खलायो যে বুবাগ্রানি দল যে त्रिपुरा मुथा दाम खानाय ওরা সব এদেশি দুর্নীতি অঙ্কা অনেকে সব যারা বিজেপি নি এমডিসি রা অতীত जों তিনি কাইসানি মুখ কেবল ব্যক্তিগত নি কাউ তিনি সানা মুসুই আর তিনি কেবল ব্যক্তিগত বা আক্রমণ খাইনা হনে ওরা আলোচনা নি আং তিনি মঞ্চ কায়াতা করা পাতি কেবল ব্যক্তিগত শত্রুয়া কোন নেতা বাই তিনি কোন শত্রু করই কোন পলিটিক্যাল পার্টি বাই সিপিএম কংগ্রেস কেবল বাই তিনি শত্রু করই তিনি বুবাগ্রা সাবানি কইয়া কিন্তু जों নীতিগত নি শত্রু নীতিগত নি লড়াই जों সিপিএম কংগ্রেস বাই লড়াই আতা করো जों বিজেপি বাই লড়াইয়া जों অন্যান্য বিরুদ্ধে লড়াই খানাই তিনি মান থাইবে जों লড়াই খানানি নানাই আগামী দিনে তাকুরো কারণ जों নাইকা বিভিন্ন ইলেকশন বিভিন্ন নির্বাচন যারা মন্ত্রী নি প্রলোভন ফুনবই যারা তিনি এমএলএ নি প্রলোভন ফুনবই বা তিনি প্রলোভন ফুনবই
বিভিন্ন সময় তিনি মান খাই না বেঘাত খাই নাই তিনি বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি রক্তা করো সিপিএম কংগ্রেস রক বানা অবমান্যতা করো যিনি ভবিষ্যৎ যিনি জেনারেশন যিনি ফাইনান্স রাইরাও তিনি মুখমুখ হুকুমন বিনষ্ট খাই নাই তিনি এই পলিটিক্যাল পার্টি সংগঠন বাগৈ পার্টি হিঙাগৈ সিপিএম কংগ্রেস তিনি বিজেপি হিঙাগৈ চং তিনি থামচানি মারিও ববাগ্রানি লগিও ফাইoi চং আগামী দিনা ববাগ্রানি গ্রেটার ত্রিপুরা লেন চং সাকসেস খাইনানি নাংনাই তাকুরো অবনি বাগৈ অনেকে প্রশ্ন খাইও তাকুরো গ্রেটার ত্রিপুরা লেন বাহাই খেয়ে নাই গ্রেটার ত্রিপুরা লেন অবশ্যই নাই आं तिनी और सानानांका होती तो आंबो साका तिनी बीजेपी नि कौबाय बीजेपी नि नोट बाय आं साका हंस त्रिपुरा तत्कालीन एडिसिनि अपोजिशन लिडार दङ बर्तमान कसाम मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देवनि नेतृत्वे बाय गोलाघाटी विधानसभा केन्द्र तिनी आं कायसा सभा सायरिका ग्रेटार त्रिपुरा लेन कखनो मानियाबो बीजेपी नि कौसे ताकुरो आनि कौया ग्रेटार त्रिपुरा लेन जों माननाय तिनी आसाम न सबायै तिनी आसाम राज्य न सबायै तिनी मेघालय যদি সুনাম মানো তিনি আসাম রাজ্য সুনাময় তিনি মিজোরাম যদি সুনাম মানো আসাম রাজ্য সবাই তিনি 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 বিভিন্ন স্টেট যদি মান খাইকে তিনি অরুণাচল প্রদেশ আসাম সবাই অরুণাচল প্রদেশ খাইকে কেন চং ত্রিপুরা রাজ্য তিনি অধিকার নিবাগৈ তিনি পাওয়ার নিবাগৈ চং গ্রেটার ত্রিপুরা লেন মাননি আউনাই তাকুরং চং অবশ্যই মাননাই চং গ্রা খলাই সামন্তাং জানাই নাংনাই তাকুরং ini ang tinik disako bising tayani kau বাইরেনানি চেষ্টা খালাইনাই তাকুরক যারা বোমা বোফারক না আং সানা মুসুগো গত বিধানসভা নির্বাচনে আগেও আং বিজেপি নি নেতা তংমানি এবং বিজেপি নি এমডিসি অঙ্গই 5 নং সামনো কনস্টিটিউশন চিনি 5 নং এডিসি আসন আং প্রার্থী রগই চিনি ও পার্টি ত্রিপুরা মুথা পার্টি ন পর্যন্ত পরাজিত খালাই সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যত এডিসি এলাকানি যতনি এমডিসি নে যতনি নাকে গোবাং কুবাই বুট কপ্লাই খাই আং ফাইমানি কেন তিনি এই ত্রিপুরা মুথা ফাইনানি নাং কথা করো আং নরন তিনি অবন কাউন কিসা কিসিসানি কক বিসিংতে আং নরন তিনি পরিষ্কার খাইনানি নাইও তা করো বিজেপি পার্টি যে বরংনা বাটপার খালায়ো বিজেপি পার্টি জুমলা বিজেপি পার্টি গরিব রবে প্রতারণা খালায়ো বিজেপি পার্টি কর্মচারী রবে প্রতারণা খালায়ো বিজেপি পার্টি বেকার রনো মিস কল রবে চাকরি না হি ছাগো আং তিনি সানা নাইও বিজেপি পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশিয়া দিল্লি পর্যন্ত মিস কল রবে চাকরি রিমাইয়া তা করো কেন আজকে বেকার রাউনো তিনি মিস কল রবে চাকরি নানি বগে কাউ ছাগো সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি কর্মচারী রং তিনি আর কর্মচারী গোবাং মাতংখনা কর্মচারী রং সপ্তম বেতন কমিশন রিনা নই কাউ ছাগই কর্মচারী রং ভোট আদায় খাইও তাকুরো গরিব রং রেগানি মজুরি 340 টাকা খাইনা নই তিনি গরিব রং রেগার শ্রমিক রং ভোট আদায় খাইও যখন বিজেপি সরকার ফাইকা তিনি রেগা কাম খাইনানি যারা রেগার শ্রমিকরা বড় পর্যন্ত তিনি দিন দুইবার তিনি ফুতু মা বুঝাগো তাকুরো অবংখা বিজেপি নি সবকা সাথ সবকা বিকাশ অবংখা বিজেপি নি গরিব নি উন্নয়ন খাইমানি তাকুরো বিজেপি রা গরিব নি বাবই কিছু খাইয়া বিজেপি রা কর্মচারী নি বাই কিছু খাইয়া বিজেপি রা বেকার রা নি বাই কিছু খাইয়া বড় দালাল খাইয়ে গত বিধানসভা নির্বাচন বৈতরণী পার্ক খাইনানি বাগই বিভিন্ন জায়গা যুবকরা মোবাইল ফ্রি নাই বৃদ্ধ ভাতা রন তিনি বৃদ্ধ ভাতা 2000 টাকা রিনাই অমহায় প্রতিশ্রুতি রই পুরোই রন বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও বেটি সুরক্ষা যোজনা নারী সুরক্ষা যোজনা বিভিন্ন ভাবে প্রতিশ্রুতি রই পুরোই রনে ভোট লাখাতা করাও আং সানাই বিজেপি রা মহিলা রংনি বাগই পুরোই রংনি বাগই মহিলাদের জন্য কিচ্ছু করেনি ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার বরংস আমরা দেখলাম এই দীর্ঘ বছর পর ভারতীয় জনতা পার্টি এই 5 বছরের মধ্যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের আমাদের মা বোনরা আমাদের মহিলা বোনরা তিনি পুরোইরাও সারা ত্রিপুরা রাজ্য মন্ত্রী নিপুসা থেকে শুরু করে এমএলএ নিপুসা তিনি বড় বড় বিজেপি নেতা তাবট নেতা কেদার বাহিনী বাইক বাহিনী নারী নির্যাতন জিরো থেকে শুরু করে 60 বছর বৃদ্ধ পর্যন্ত তিনি রেপ খলাই জায়গা তিনি বিজেপি সরকার নিয়ে আমল আং তিনি সানাই বিজেপি পার্টি কোন বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও হিয়া বড়কে সব বেটি তকাও বেটি পাকড়াও বিজেপি নি বেটি বাঁচাও বেটি পড়াকে বেটি তকাও বেটি পাকড়াও বড় বেটি সে নাইত্র পুরোই রং সে নাইত্র তুমি তা করো পুলিশ কোন আসামি গ্রেফতার করাই নিয়া তা করো পুলিশ না প্রশাসনিক পরিণত করেকা অবচিনি ফল অবচিনি বিজেপি নি সবকা সাথ সবকা বিকাশ তা করো অবনি বাগই আং কিসি সাজরা বিসিং তেন রং সানানি মুসু তা করো বিজেপি আগামী দিন কর্মচারী বুথ মানগলা বিজেপি আগামী দিন রেগা মজুরি রং বুথ মানগলা
বিজেপি আগামী দিনে বৃদ্ধ ভাতা বিধবা বিকলাঙ্গ ভাতা রবাই বিকলাঙ্গ মা বোন রবাই তিনি প্রতারণা খাই যাও তিনি 2000 টাকা ভাতা রবাই সারা ত্রিপুরা রাজ্য প্রায় 1.5 লক্ষাধিক পুরো বৃদ্ধ ভাতা বিকলাঙ্গ ভাতা ক্যান্সেল খাই নাই ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার সেই বিকলাঙ্গ মা বাবারাও সেই বিকলাঙ্গ যারা দৃষ্টিহীন যারা তোমরা যারা বৃদ্ধ মা বাবারাও আগামী বিধানসভা নির্বাচন তীব্রসানে যে বাড়িও বুবাগ্রানী নেতৃত্বে তিনি তীব্র মুথানো পড়ুগই বিজেপি ন তিনি বরং খাগো এই ত্রিপুরা রাজ্যে উৎখাত খাই নাই ত্রিপুরা রাজ্যে জাতীয় উপজাতীয় অংশে মা বোনরাও কাজে তাকুরাও আং তিনি বেশি কৌশলিয়া যারা যতন তাই হইছা যারা ফাই মানজব খেলে রানো নর দৌড়বন্তি জং তিনি এই যে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা নিবাগই মাডো জং তিনি বুবাগ্রানো লোকের ইনানি নাঙ্গই বুবাগ্রা চিনি বাগই রাং থেকে শুরু খায় তিনি বিভিন্ন তিনি শক্তি তিনি দিল্লি থেকে শুরু করে সারা ত্রিপুরা রাজ্য চিনি বাগই কষ্ট খাই তুঙ্গ জং যত বুবাগ্রানো লোকের ইনানি বাগই বুবাগ্রানি শক্তি না বুবাগ্রানি মহারানো তিনি এই জনসভা লোক প্রথম পান্দা আপনি বিসিংতই জং যত সাকলাই জং যত তুবা জুরগই জং যত হিলাই না যত তাকুরানো আংছানাই নরক যত কাইসা মাইনা আং বুবাগ্রা আয়ুং লক্ষণকে নরক যত যারা তলা তনাই তিনি যারা নেতৃত্ব থেকে শুরু করে জং যত কাইসা বুবাগ্রানো জং খুলুমং ইয়াফারনাই যত নরক হিনাই দে তাকুরাও যত খাইবাই নাই দে রেডি বুবাগ্রা বুবাগ্রা তীব্রমুথা তীব্রমুথা বিজেপি হাতাও হামবাই যতন बेलाय के हामबाय सिनी ऑनरेबल एमडीसी अंशु त्रिपुरा सारनो ताबुक सिनी बिस्कांगो फाइ कगनार फाइनाय सिनी टीडब्ल्यूएफ नि अजामाजक प्रेसिडेंट बुकु सपना देब्रमा बो फाइनानि सिगां आं काइसा साख्लाय मुं साख्लाय रिनाय बुबाग्रा लामा ओंगि तंखा बो सकयासानि जे volunteers रो yang stage gandaro kabar khainani bagai kisa faipaini tamlai hini imaba bubagra faipro tai sini dignitaries ro kok sapro only the medias that will be allowed to cover from the stage borogungkha the greater Tipraland media ba Tipra media other than that joto ayang tongoi kabar khainai amar ogno sung kisa naikungnani gangkai chini volunteer ni strong support nangnai pare sungtabo haina hai bubagrani was the one last fight the greater Tipraland demand otui kok saiknari nai chini biskalo sini bukuk sobda debroma yaba khorobilam sodi baro Ayo saya apa khorobi TWF ayo lokal ni Hanbai kuila তিনি কোন আগত আছে কোন আগত আছে 12 আচ্ছা দেখলো 11 আইছে 2022 আইছে বুবাগ্রানি রিঞ্জা মেগা মাস গ্যাদারিং
Atini presiden bai ora tongtu tuino bubagrano khulumbai nai ang ora kisa kok sanai jottonono bai phalaya ham gai patai jobal jibaya pharo tini o mass gathering pungni sime baksa aisungni sime maicayawoi thuwoi muktre thaya khayai tini oro phainani hininai jottono wanchugi phailajak au tini jeng saimano tipra motha bobuse boyasungkha bubagra যখন তিপ্রা মথা হিনি নাই রাজনৈতিক পলিটিক্যাল কাইসা মথা হিনি চংমানি অব বছর কাইসা লাইদ্রবছে ফিয়াবা বছর কাইসা লাইদ্রব যে বুবাগ্রানি তিপ্রা মথা যেভাবে তরখা লক্ষা ফিয়াবা যত নরক বরক যতন ইয়া ফাঙ্গ পমরি মানি বাগাই বুজুগ তুইলু মানি বাগাই নাই তরখা লক্ষা আং তাই কাইসা সানানি মুচুঙ যেসক পানো ও বুবাগ্রানি তিপ্রা মথানো দাবাই ফানো রুয়াবাই ফানো করাত বাই ফানো তানথং অবহংকাই চিয়াতওয়াং হাইং নাই ফুংচা তানথানি ফুংবা বরিদি লক চিয়াতওয়াং লক ফুংচা তানথানি ফুংবা বরিদি তর চিয়াতওয়াং তর কেব তানি মাইয়া কেব বুথারি মাইয়া করাত বচেন নাই রুয়া বচেন নাই অবব খাই ভূবাগ্রানি তিপ্রা মথা আমসিকে কতর আমসিকে কলক আমসিকে করাক কেব ফানো অবতাই হুই মাইয়া খাজানি মাফাতে তাখুক বুখুক চং जों तांगाय अरबो ग्रेटार त्रिपुरा लेन नांगौ आलादा राज्य नांगौ हिने जों अरब फाय जों साइमानो पूर्व पाकिस्तान হইতে আগত এই ত্রিপুরা রাজ্য অনুপ্রবেশের ফলে আমরা সংখ্যা গরু থেকে সংখ্যা লঘুতে পরিণত হয়ে গেছে খাজানি মাফাতে তাকু ফুকজং আপনি কাইসা উপায় হিকাইন আলাদা রাজ্য जों नांमानिनो চিনিয়া ফাও চিনি শিক্ষা চিনি রাজনৈতিক অধিকার চিনি কালচার বিভাগ ন চিনি থানি করিখা খাজানি মাফাতে তাকু বুকুকচং এবং 184 রাজা রাজনীতনি বংশধর जों 184 রাজানি কাইসা হিস্ট্রি ও ইতিহাস ন রমৈনা রেকনানি তাবুং গাংকা 186 নাম্বার রাজা ন তুই ও ইতিহাস ন রমৈনা রেকনানি ত্রিপুরা রাজ্য আলাদা রাজ্য খাই গ্রেটার ত্রিপুরা লেন অবংখা ত্রিপুরা রাজ্যনি এই রাজ বংশনি কাইসা রাজ্য তংকহিনি সারা বিশ্ব সিনি জাকনানি বাগাইনাই খাজানি মাফাতে তাকুকজং जों साइमानो तिनो अरब बुरिरक अरवा ट्रेडिशनल ड्रेस कानिनाय फाइलाइका चिनि कानमुं बेलाइखाय कतर चिनि कानमुं बेलाइखाय नायथक अ कानमुं बायनो जों सिनि जागो ब बसंनि बरक हिनैनाय बुरै इंखा बसं सिनिरिनाय बुरै इंखा बसं बारिरिनाय आं बुरिरक न कबकनानि मुचंगो तिनि जों अरब बुरिरक फाइका पहिला सिंता मुंगै फाय अरब बुरै इंगै फायो आबुनि उलो हंका हंकाय जों खरकसानि बाहानक जों आबुनि उलो हंका हंकाय खरकसानि बुसांगै फायो समय परिवर्तननि परे आफ्रो जों तामुंग ताई खरकसानि बिहिक इंगै फायो आबुनि बागै बुखक सं नंथानि कबक मंगनारगो
Bubagra long live, long live, long live, Bubagra long live. long live, long live. Bubagra ayok lokthang. Ayok lokthon, ayok lokthon, Bubagra ayok lokthang. ayok lokthon, ayok lokthon. Bubagra long live. Long live, long live. Bubagra na tini na mas kadino lam sogo. Lam sogo, lam sogo, Bubagra na tini na mas kadino lam sogo. lam sogo, lam sogo, Bubagra na tini na mas kadino lam sogo. lam sogo, lam sogo. Baichung putia long live. Long live, long live, Baichung putia long live. long live, long live, Baichung putia long live. long live, long live, Maharaja Pratap Kishore Manik ka long live. long live, long live, Maharaja Pratap Kishore Manik ka long live. long live, long live, Baichung putia long live. long live, long live, Baichung putia long live. long live, long live, Maharaja Pratap Kishore Manik ka long live. long live, long live, Baichung putia long live. long live, long live, Maharaja Pratap Kishore Manik ka long live. long live, long live. Bubagra ayuk lokthang. Ayuk lokthon, ayuk lokthon, Baichung putia ayuk lokthang. ayuk lokthon, ayuk lokthon, Bubagra ayuk lokthang. ayuk lokthon, ayuk lokthon, Baichung putia ayuk lokthang. ayuk lokthon, ayuk lokthon. Ini mas kadino bubagra no lam sogo. Lam sogo, lam sogo, Ini mas kadino baichung putia no lam sogo. lam sogo, lam sogo. Bubagra ke. Jai! Baichung putia ke. Jai! Maharaja ke. Jai! Tipra Matha ke. Jai! Gerda Tipra Land ke. Jai! Gerda Tipra Land ke. Jai! Bubagra ke. Jai! Baichung putia ke. All media, Bubagra ayuk lokthang. media only. Bubagra ayuk lokthang. Ayuk lokthon, ayuk lokthon. Bubagra ayuk lokthang. Ayuk lokthon, ayuk lokthon. Bubagra ayuk lokthang. Ayuk lokthon, ayuk lokthon. Gerda Tipra Land ayuk lokthang. Ayuk lokthon, ayuk lokthon. Paling keceng jatuh langsung lain sini Bubagra no stage sakawo Bubagra ke Baichung putia ke Bubagra ke Baichung putia ke Bubagra ayok lokthang Bubagra! ayok lokthang Bubagra! ayok lokthang Bubagra! ayok lokthang Bubagra! Joto yak pisade lam sogo. Joto yak di sabanya! Bubagra! Bubagra ke! Bubagra ke! Sini Bubagra na jeng tabok kisah lam sok nai risaya pare Bubagra. Bubagra. Hai hai tabuk sini bukuk Sopna Debroma bobini speech no bo continue khainai takuk tai bukurok janijar jaga asugi tongdi madam the stage is all yours. Hambai Bubagra phai sok paika taisa Bubagra no khulumui angkok angkok no mok no manjuna manjunai khajani ma phate takhu bukuk song jeng burai burai ngai nai jeng asai paika oh ha tirpra hao burai ne jeng adhikar burai rong ne manthai sokthai jeng busuk joratai mankha burai rong na busuk baram rezakha jeng abano kisama wan chuknai biapa jeng na siknai ka hangkai jeng chai mano যে কোনো সরকার ফাইদি কংগ্রেস সরকার আফ্রব বুড়ি রকনে ইজ্জত রক্ষা করে ইজ্জত বাই সিনেমিনি খেলা থঙ্গ
ভিয়াবা বুড়ি রক বসং বাড়ি নাই বুড়ি রক সমাসন নাই নাই সমাসন তুইদুল নাই বরক বসং বাড়ির নাই চংতে বনুখা সিপিএম নে আমলব বুড়ি রকনি ইজ্জত রক্ষা করে তাবুক মিসকল সরকার এ মিসকল সরকার আবার চংনখা বুড়ি রকনি কোন ইজ্জত রক্ষা করে চংনখা থানায় কল্যাণপুর 25 তারিখ 10/2022 আফরো কালী পূজানি তাইনি দিনো চিনি বুড়ি বুকু খরক চানো আর ও খাস কল্যাণপুর ওয়ানজই বসংনি বরক গ্যাং রেপ খলাইকা ফাইদি বাসন মানে বিসিং বিসিং ও কাছে মেসেজ সব পাইকা চিনি বুবাগ্রাসে সাতুং মানজা গই তঙ্গো जों बस बुबाग्रा बाय बाक्सा बाक्साना सातुं मानजाक नाय जतना साथै किसा सेप्लेदि खाजानि माफाते ताखु बुखुक जं साथि सेप्ला लायाना ना फायदि जों साथि न सेप्ले नाहालायनाय बुबाग्रा हंका हंकाय इच्छर बाय बाक्सा बुबाग्रा फाइमा लगि लगिनो चिनि साल कलबुई फाइका साथि नांलिया बुबाग्रा बुबाग्रा नो फायदि साथि सेप्लेदि हामबाय फायदि खाजानि मा फाते ताखु बुकुक जं बुरि रक बुसुक जरातै ओ मिसकल सरकार बीजेपी सरकार बुसुक जरातै सम्मान दि जाका सिंनायाना बेटी बाचाओ बेटी पढ़ाओ हिंसामानि এই কল্যাণপুরনি ঘটনা চিনি বুড়ি বুকুক 16 বছর বয়স এই 16 বছর বয়স ন খাস কল্যাণপুর ওয়ানজই বসংনি বরক গ্যাং রেপ খলাই মানি অবচং বিচার মানানি নাংনাই অব বিচার মানানি নাংনাই বিচার যদি মানিয়া হংকা হংকাই হর চং সানাই তিনি অদায় সতঙ্গি নাই চিনি বুড়ি বুকুক সংনা আং সাহারো ফাইদি जों যদি আরো রেপ দর্শন গণদর্শন খেলাই জাকা হংকা হংকাই যদি সরকারি ভাবে যদি মহিলা কমিশন যদি মহিলা থানা যদি তঙ্গই তঙ্গনি শর্তে হব যদি আরো অ্যাকশন না হাকাই বিচার রিয়াংকাংকাই जों बुरि रक नंखर नानि बाद दं नाय खाजानि माफाते ताखु बुकुक जं आसबाय थाग्याको इसकांगो 8 तारिख ও থানায় 8 তারিখ অমরপুর 12 বছর নিচেরাই টিউশনি মাস্টার ভাই প্রাইভেট পড়িরি নাই মাস্টার যে শিক্ষা গুরু বসে চিনে অবুরি বুকক্তি প্রাজক 12 বছর নি বয়স নগ চবই রমফ্রে সম্প্রে খলাই মানি আবনি বিচার বচুং নায় অবনি বিচার মানানি নাংনাই সংনুখা অনেক বিচার মানিয়া ব বিচার মানিয়া হিমালে সংনুখা অরব কাইসা মেলা রাস মেলাও উদয়পুর চিনে আলোনি সখী জমাতিয়া বিহিক বুসাই বাইক কালাই ফাইমানি আর রাস মেলা নাই ফাইমানি ও লামা কাসুই ওয়ানজই বসংনি বরক বাই বুসাইন বখরগ তগই লেংরি ওই বিহিগ্ন রম্বই গাড়িও দাউই নাই দর্শন গণদর্শন খেলাই মানে আপনি বিচার মায়া সামনে আমল বিজেপি মিস কল নে আমল जों বিচার মানানি নাংনাই খাজানি মাফাতে তাকু বুকুক जों साइमानो ও মিস কল যে साइमानो जों মিস কল নেত্রী মিস কল বাই কাইজাগৈ থানাই যে জাগাও বুড়ি রংনে রেপ দর্শন গণদর্শনী কক সাইতঙ্গ ও অরনাই রানী নং তামখাই তং তাবুক নগিয়া দাত নং চিনি বুড়ি রক দর্শন গণদর্শন খালাই জাক তং মানি নং তাঙ্গৈ তাবুক চুপঙ্গৈ তং রাং বাই বুকুগ মার্কস রিরি দেখা আবনি বাগাই ও অরনাই রানী মিস কল বাই কাইজাগৈ থানাই কোনো কক সালিয়া আবনি বাগাই जों नायनाय नांनाय बज मजी सातन मजी साया এই ত্রিপুরা মথানি TWF নি বুড়ি রক
যদি বিচার मान्या हांगांकाय जों नंखरै थानाय पद अबरोध खायनाय आबनि बागै खाजानि माफात ताखौ बुकुकजों जों बुरि रग रेडि तंनि बुबाग्रा फाइजाक आंक कलक सालिया मुसुक नंग सितन बुबाग्रा आयुग लक्षण त्रिपुरा मथा तेबो तोर सातों तेबो लक सातन ग्रेटार त्रिपुरा लेन दतिनो मानथुन हामबाय बेलाय बेलाय के हामबाय सिनि बरम गोनां जोंनो फारि जों ताबो हायनो हाय कक सामाने खनानानि सिगां a very different approach that media and digital communication unit Tripura Boroni presentation tong tabo a short film about Tripura in TTAADC a revolution tabok siyang digital communication unit ni Tripura Mothani borok short documentary film khaimani no siyang tabok amno nailainai bahai ke Tripura je TTAADC bo in a short span of time tsunami phaima ke bhai ADC bo dokol khaimani amno nainai over to you the communication unit लेकिन एडीसी में बुबागरा जमीन में आएगा बुबागरा का मुख्यमंत्री नहीं बनना है बुबागरा एडीसी में लड़ेगा ये टाइम बुबागरा जमीन में आंनि जे फाइजाक आरो बागाव जों बम्मा हेके सालायो तिब्रा साला खालायै बुजिलेमोन फाइजाकरा थाना होनो फाय माने बियार बटल तुलेजाक सिकर तुलेजाक चेन तुलेजाक रड तुलेजाक rawan bekogo man orang kita pun bono daily ang kita saklay ka kaya bro ojay na tongo So what is the actual scenario on ground? Has the BJP been able to convince its alliance partner to fight by its side, to stand by its side in the ADC polls? কি বলেছে আমি তো বুঝলাম না বললো তো আমাদের বিজেপির সঙ্গে আসি আমার সঙ্গে আছে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন শরীরের সঙ্গে কথা বলতে হয় না জনসভায় ঘোষণা দিই আমি যেমন ত্রিপুরা প্রদেশে গ্রেটা কি প্রবলেম হতো না আমি সৈনিকুడు General elections at the 13-member Tripura Tribal Area's Autonomous District Council began at 7 a.m. today. A new regional party called Tripura, headed by Tripura Royal Scion Pradyut Dev Varman, has created history. Pramotha chief Pradyut Kishore Manikya Dev Varman is a lamb on a mission. सिस्टम को चेंज करना है परिवर्तन लाना है अगर आपको त्रिपुरा को बदलना है अगर आपको हमारा परिस्थिति को बदलना है तो किसी के लिए चेंज किसी के लिए वेट मत करो आप खुद सिस्टम को चेंज करो बेलाय बेलाय के हामबाय सिनी कम्युनिकेशन डिजिटल कम्युनिकेशन यूनिट नो हायना हाया बखोला जे बुबाग्रा belai nangkukmani documentary films yung nuka o documentary tay the rise of Tripura Motha and TTAADC amasung saimano bubagra tay sinisikla bosong rok borok
लगेरिवै बुमा बदलजों लगेरिवै आमनि बागैनो पसिबल ओंखा दाबो जों नांगौमानि कक ताइ वाइजा खोनालायनाय youth and its role in the Greater Tripura Land movement ang mung saklainai sekang joto takuk bukurono yaba korop di any request kaya musuo yaba korop di I now take this privilege to call on the stage the one and only President of YTF, Mr. Runiel Debrama. Please give him a big round of applause. Chini Sar Runel no Rishaya Farai Chini Pando Lam Soknai te Chini Borom Yafarnai ang volunteer rong sanai YTF YTF Runiel Debrama YTF Dibor kaham joto tiprasado pani sini o je mega mass gathering o phai manchak phainai sara tirprani joto tiprasado pani lukurongo ani khani hamjamung tai choban chiba yafaro tai tini o mega mass gathering je borok ni bagi সম্ভব bangka o borok ni অনুমতি নাই ang kisa kok sanai sini ha bubagra no ang bini permission na hare thaisa thai kok sanai bini bagai simino tini ni o mega mass gathering asek successful record tini thanai 12 march ni pore tini tai waisya mega mass gathering tai waisya record unka record numbers of sini tiprasado pani lukurok tini phai manjak phaikya bela hamba ya paro tai sini bubagra sini ha bubagra no hamba ya paro karon ki bini bagino bo sini bagai je kubui ke je bo sini tiprasado bana hamjak mani kubui ni bagai tini o lugu kutum panda asek borok bangu sini ha bubagra sini bagai sini tiprasado bana hamjam bagai bo hawo nogore sini bagai bo choba khai dango sini thanchani bagai choba khai dango sini Greater Tripura bagai choba khai dango tahukte bugrok bo hai kubui leader je kuno pod ni lup kurei kuno rang puisa ni lup kurei boni bagai sing bono bo hai kubui borok no sing logi mar nai o Greater Tripura ni choba o tahukte bugrok omno joto tiprasado pha sing o paithak lorai khaiteni o last fight khaiteni sing jotona ek khai sini bubagrano sini ha bubagrano sing logi mar nai tomo sikla tomo okra chakra tomo buri mata sing jotona ek khai thancha khai sini bubagrano logi mar nai 70 বছর রমai নিজেনি হাওয়া alka bosongli lukuro bai je sadok pitok khai tonjamani omoni yakni kangna ningkai o kaisare diman o Greater Tripura diman tahukte bugrok o Greater Tripura diman ni bising dino sini mantai soktai asuk bosor ma tei mayang tomoni joto kisu manai tahukte bugrok omno sing jotona ekkai thanchakai sini bubagrano ukluk tike phanri beskangno chowa kuplai makhane tahukte bugrok sing chiwo tai 2 mas tai 2 mas sing judi ek tongkai sini thanchani phan punukai sing judi kuplai ingkai sini o Greater Tripura manai omno bubagra ja satai o 2 mas simbagai sing jotono sojjo dojjo nargai sing bubagrano logi mar nai tahukte bugrok sing chiwo o kubui je lorai khaiteni tabuk sara Tripura Dharmanagar Sabrum Kanchanpur joto tiprasado pani lukurong 90% tabuk sini bubagrani logi tong bubagrani uklugo tong tai kami amsayo masa mangnei tongko alka bodol khainerok borong nobo sini daitto klayo
sini thancan sobao tumnani bagi jara sini sengkrak rok warriors rok no ang koinai o kami amsai ni je o 2-3 jon je alka bodol khai tongnai alka party khai tongnai je national party khai tongnai borno sing hat jor kai sini o thancan soba ma tumnai ta hokte bugro karon ki sing 100 missing 100% sing juri thancan kai sini o lorai tebo krak nai tabuk to krak no double krak nai ta hokte bugro omono phaide sing bubagrano logir lainai tai ang nije sini tiprasa dofani kaisa sengkra kengei ang sanamusungo norok jotono ang sanamusungo tipra motha kaisa political party ta hne wansukdi karon ki sini tipra motha kuno political party ya sini tiprasa dofani je mandai soktlanyo mandani bagai o je bodol asayo omno kuno political party hinita wansukdi taukte bugrok tipra motha je মন্ত্রী এমডিসি এমএলএ যে কোনো পদ কদর যারা চানমুসনে যে কোনো রাং পয়সা লুবি ও বড়রক নিবাগে ও নেতারক নিবাগে ও তিপ্রামথা পার্টি ইয়া তাহুকতে বুগরক ও তিপ্রামথা ছয় কুবুই কে যে সিনি তিপ্রাসদ ফানি মানতাই সকতে ন মান নাহনি যে চবা খাই দংনাই যে সেংগ্রা রছে চবা খাই দংনাই বংনি বাগাইছে ও তিপ্রামথা তাহুকতে বুগরক অমন ফাইদি সিং যতন o beskangni salo o beskangni chobao sing bubagrano phandnai tai organizative len chobao kuplai khainai to 2023 ni je phainai chongmariwo emon o prithibini kono phan grei taukte buro tipramotana atkiri manai tipramota kuplai nai o thansani phan bai je thanai chongmariwo je sini thansani phan ni bagai TTDC chongmari pro kuplai ma kai keno o phainai 2023 bo tipramota kuplai ngai taukte bugrok tai sini grada tipramno sing manai omno ready tongde toyar tongde o 2-3 mas simbage jotono sojjo dojjo khai sini bubagra je sathai bini kogno khna hoi sing jotono bini uklok dike bono phankra ke logiri bono thanchan chowa kuplai ma khaine taukte bugrok omno tini bara kok salia karon ki sini bubagra no kok nanan bage asek hasal borok phaijak ang bisi time na hare bisi deglak o thaija thaini kok sayan kogoron pairisini tai lastly bela hambai renam sungo sin YTF ni sengkrak rongno thanai 2 din 3 din romoi bongni je samung je joto management khaine ni YTF na harjak flag tape anane volunteer na hanane bonang hambai riwo ani khani hamjamung taichiba yafaro bongno beskangni salabo YTF সব সময় রেডি তংনাই যে কোনো লড়াই খাইনে বাগে YTF हमने न लड़ाई तो खाने बागी रेडी तंगनाई सिंग सब समय एनी टाइम सिंग रेडी तंगनाई हमसने सिंदानी कक ओ थाइजतानी कक सायन कगरन पाइरिसिने तिप्रामथा एगलोथं बुबाग्रा एगलोथं YTF TWF एगलोथं ताइ ग्रेड तिबलेन सिंग दातिनो मादं खुलमागे बेलाय के हामबाय सिनि बरम गोनां प्रेसिडेंट YTF निनो जों ताइ कैसा आइटेमाव सौगैनानि सिगां हायनो हाय सिनि जे ओ 2023 नि चौमारिवो सक्सेस खायनानि गांकाय सिक्लारनि फान नांगो हायनो बागैनो जों दाबो ताइ कैसा YTF जों साइमानो सिनि ओ त्रिपुरा हावो सिनि त्रिपुरासा ब्रैरगनि फेट बाहाय बरनि कपाल बाहाय के तंगितं फुंगाय कांकानो सातक पितक बैबाय रं फ्रेजागमानि बैबाय बुजागमानि बैबाय सिक्लकजागमानि आमनो नायलायनाय आमनि बागै जों ताइ कायसा डकुमेन्टारि फिल्म नायलायफिउनाय particularly dedicated to the Tiprasas women of Tripura and their faith. Tai kaisa saklaimong je ayang podium ba stage sakawo je asui tongnai rok ang no request khaina musuo no khub careful undi no aro asok lai oi tolao phaima gangka chanai tamlai ni maba
the foundation of that building may not be as strong as you think. Norong ni bagi belai riksing nai takuro bokrok tolong kisah file jadi. So seng tabuk tai kaisa documentary nainani digi thanglai nai. Tai kaisa saklai mong bubagra 5 pro kaisa walkie talkie lamao klaika oje walkie talkie no je kuno borok mani tong kangai stage of fire ani yago ya fari rifaina bagai ang koizao norono ang haina hai koina muchuo is quite risky there. Please tolawo file jadi. Digital Media and Communication Unit, over to you. Take a saklaimong ayango the sound system tongo box hakawa asugui tongmani aro bota asug jadi abo kichi khangkai jin sound phayangi thangnai tayango bo sound system tonmani box hakawa asug jak ang koinai norok obono kisa yakari rekhai janai obo kichi gai thanga hangkai jin kok se khanayangi thangano hambai o kuchugo ka sai tongnai ro please building bai kalainai noro kisa community kuchuwa asoi tongnai ro ar gate borok habima yang tongoni khanao gate borok habridi kabang ma lama chaglia lama ko plom borok mata tai kisa habimang ko jatonono habre nangnai pura agotola naka bondeng taga lama stobong taga jesak habre mano asak habre ni borok one last fight ni bagai jatona habridi lama taka sodike bono bisingo jesuk jaga tongo bisingo habridi hambai noro kisah ongkarai aro kisari ke baik kalainai borok kisari di arani oha di prasang ni fano viaba jin laikol fangkring mabai birmano kalai beka shalbrum kubuni bushoni borok bai rompresago sompresago mongsa justice mania. Crimes against women are on the rise in Tripura. 35-year-old married woman was allegedly abducted and gang raped by a group of men in Narsingar area of West Tripura district. He gang raped by 4 boys in Tripura's Dhalai district. The incident took place on 25 February midnight when the girls were returning home from Mahashivratri fair. Obohai kabang hapatimong nurifaika genetic protofamo. 2022 Kolanpur Thana by Khobzak, Khas Kolanpur Amsayo, Umar Shoksugya, Tiprazik, Rampazakuni, Lava Kasui. Tepania Ekopal Khorba Wanjibe Abuti Razaka Shak Razaka Uampre Saka Wana Shingfir Lain Kifil Tongkro mana aus khoi shai ne Pro charger to no from pleka Nona butana ro kana ke bora Borana je kana sen khai butana is butana kulang la han bolango leng re kulang la da thoi ha hi borana thoi ha hi ro kulang chhala 2017 Ramprasaka Priyankariyan Shagore Krike Fiaba Saramsaka Lahar Patimani Mongsa Justice Manliya Obohai Kabang Ramprasapuri Patimong Patijang Siniti Prado Bhawa Bishitagino 1991-23 June Gasirampara Khorok Pati Project Khorok Sini Police Personnel by Ramprasak Mani 1988 Khwai Champur Uzan Maidan Tian Birono Ruamna Bakai Armed Force Special Power Act Rihui Assam Rifles Sono Murakri Mani Fiaba Assam Rifles Robai Ajorawo Tiprazik Ramprasaka Shaltam Robai Ramprasaka Khorok Shibri Tiprazik Tabung Jora Purini Fano Biskango Todihui Bubagrani Tuitu Mumbai Chiniha Chini Naikal Fang Sharamnani
बेलायके हामबाय बरगनो जों नुखा सिनि बसंनि बुकुक जोग्रक बाहायका सातक पितक खाइजाक Tabu kok kisan narungnani bagai ang koinai sini TDA di sini borom genang IM Sar Chittoranjan Debormano. Jeung jatano faide ya fa khoroboi sarno lamsogane chini o pando chini o daejo. Sarno jeung risaya phare chini pandawa lamsoknai chini IM Sar Chittoranjan Deborma jeung risaya phare bono chini pandawa boram ya phare lamsokha hambai যতন খুলুমখা দীপর কাহাম তিনি 12 নভেম্বর 2022 त्रिपुरा मथानि चेयरमैन बरमगोनां बुवाग्रा नि लुआजिमाबाई बिनि खरां खनावै तिनिनि आस्तबल मात आसुगनानि बासानानि किसी साप जागा करिखा त्रिपुरा सारक त्रिपुरानो हामजागौ त्रिपुरा सानो हामजागौ प्रमाण खालायरोखा ताइबो सकफाइखा जिनि बिसिंगो हाम्रो सिक्किम पार्टी तामो हाम्रो सिक्किम पार्टी नि प्रेसिडेंट बरमगोनां बाइचुं भुटिया बिनि बागै ताइसाय आफा खरबदि सकफाइका जिनि बरमगोनां गोबांमा नेतृत्व रोनायरक एडिसिनि बरमगोनां CM EM रक जत्तनिस्लाय मामब्लाय जत्तनिस्लाय मरक्कु हुकाय अरफाय मानजाक फायनाय जिनि त्रिपुरा सारक बायथांनि आइडेंटिटी बायथांनि सार्वाइवल बायथांनि एक्जिस्टेंस नि बागै जे वारियर्स रक ओ वारियर्स संखा जत्त YTF नि सामुं तांनाय रक ओ लुकु चबानो लुकु कुथुमनो सक्सेसफुल खायनि बागै जत्त वारियर्स रक त्रिपुरा वुमेन फेडरेशन नि जत्त वारियर्स रक जत्त सामुं तांनाय रक भलन्टियर्स रक TISF नि जत्त भलन्टियर्स रक जत्त सामुं तांनाय रक आबनि यागलो जत्त न तुइदुलनाय बुफां कतरनि बुंगाय त्रिपुरा मथा तिनि आं थाइनै थाइथाम ककनो सानाय आं चिनि उलो ताइबो कक सानाय दङ आनि उलो सानाय दङ पहिला आं सानानै मुसुंगो आं जे सामानि उगलो उक्लो उक्लोको नरगो किसा हिमजादि त्रिपुरा मथा बुबाग्रा Greater Tripura Land हामबाय तिनि जों जत्तनि कपाल गाहाम जिनि बुवाग्रानि लुआजिमाबाय बुवाग्रानि तुइदुलमाबाय याकतलमाबाय त्रिपुरा मथा त्रिपुरा सारकनो
मोथांनानै बागै सार्भाइभेल ताइ एक्जिस्टेन्सनि बागै सामुं ताङै दङ लुकुरक जतन बुवाग्राबाय दङ दिनैनि साल थांनाय 72 বছর 73 বছর जों नुखा চিনি বরক ओंखा 184 জন রাজানি রাজত্বনি বসং ও বসং রগ্ন হামক্রাইনি বুমুঙ্গই ডেভেলপমেন্টনি बुमुंगै फेमलगै फायका बायथांनि मानथाय बायथांनि अधिकार मुं साफानो जों माया टीटीआईडीसी बायथांनि अधिकारनि बागै आइन नामफानो ओ आइन रक ताव पर्यन्त पास खालायो किफिलै रहरिया सिनि हानि मानथाय हा किफिलरि रिनानिको किफिलरिया अबरक जत कागज सिमिसि दङ आबनि बागै 72-73 বছর रमै जों कक थाइनै थाइथामबाय फेमलक जाखा ओ कक रहंकाय साम्प्रदायिक विच्छिन्नतावादी शांति सम्प्रीति विरोधी बायथांनि मानथाय बायथांनि सकथाय अधिकारल माननानै थांखा हंकाय संविधान तंमानि मानिनो थांखा माननानै थांखा हंकाय तामगै जों साम्प्रदायिक हिंजांनाय तामगै जों विच्छिन्नतावादी हिंजांनाय तामगै जों शांति सम्प्रीति विरोधी हिंजांनाय संविधान की बुइनि बागै सिमिदे संविधान त्रिपुरा सारकनि बागै सिमिबो जों तिनि तामंगै उन्नयननि दाबियाव थांयावै ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड तामगै मासानखा उन्नयन सिमिबाय दफानो मोथांमाया हा तंखांगाय दफा मोथांजागनाय हा से चिनि सिनिमुं हा चिनि सिनिमुं हा तंखागाय दफा तंनाय हा करै हिंगागाय दफा तंग्लाक आबनि बागै जों पहिला त्रिपुरा दफानो मोथांना लांनाय आबनि बागैनो संविधाननि 2, 3, 4 धारा अनुযায়ী जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानो जों अर मुंसा दफानि बिरुद्धया मुंसा दफानो जों केबेंया जों कुनु हिंदुनो केबेंया थुरकनो केबेंया ख्रिस्टियाननो केबेंया मुंसा दफानि बरकनो जों केबेंया जों तामनाय जों बायथांनि मानथाय नायो संविधान तंमानि मानै नायो अमसेचिनि वानसुकमानि सिनियर जों केबनो सिकन खालायनानै केबनो जाया सानानै कुनु दफानो जाया सानानै अमनि बागैया त्रिपुरा मथा मथै कक साया कुनु पलिटिकल पार्टीनि बिरुद्धे साया कुनु दफानि बिरुद्धे साया धर्मनि बिरुद्धे साया अमंखा जिनि बुवाग्राबाय याक तलजाक त्रिपुरा मथा थांनाय 72-73 বছর नाम रमैनाय खाकाय त्रिपुरा सारकनो फेमलक जाखा सातक जाखा बेबाक खालायजाखा तिनि जिनि त्रिपुरा हानि बायथांनि हानि कुना कुनावो जिनि बररक सातक जागौ पितक जागौ रेप खालायजागौ जिनि जों मुंसा सामैया तामगै मानिया बायथांनि हावो जिनि बायथांनि शासनया बायथांनि हावो बायथांनि शासन जिनि हा जिनि शासन अमसिनि नाहारमुं जों माननाय संविधान तंमानि मानैसे जों सानो आमनि बागै आं नरंनो तेविसा त्रिपुरा मथानि इंगै हामजागमानि याफारै आनि कक सामुंनो मोथागनाय अबनि सिगां जतन जों थानसा खालायै खरां तिसानाय चिनि हा ओंखाय नरकनि चिनि शासन चिनि हा चिनि शासन आं होननाय चिनि हा वाइथाम चिनि हा चिनि हा चिनि हा चिनि मानथाय
मानना नांनाय चिनि मानथाय मानना नांनाय चिनि मानथाय मानना नांनाय त्रिपुरा मथा लंग लिव YTF लंग लिव त्रिपुरा वुमेन फेडरेशन लंग लिव TISF लंग लिव बुवाग्रा लंग लिव जतन खुलुमका हामबाय बेलेखे हामबाय चिनि सार चित्तरंजन देबबर्मानो बेलेखे नांगमानि कक जोंनो सायखनाय रखा बिन बागे हाइन हाय जों याफा खरबलेनो फायदि फानके हामबाय ताबु कक किसान नारगना बागे आं जरा याफानाय चिनि TTADC नि बरम गोनां सार जगदीश देबबर्मानो सारनो ताबुगो जरा याफारो कक किसान नारगना बागे आं चिनि भलन्टियर रगनो रेडी दंना बागे गयो बनो चिनि ओ डायजो रिसाया फारै लामसकनानि बागै सार जगदीश देबबर्मा फाइ दङ ताबु जों जतन याफा खरब लायो बनो लामसक लायनो फाइदि जतन फानके याफा खरब लायनो ताइ चिनि ओ पान्दाव जों बनो रिसा याफारै बरम याफा लायनाय सार न जरानो याफारेरो जे मानै कमा जागनाय रक वाले दोंथों मानि बेग होंथों चाबि होंथों कैमरा हुद होंथों जे मानाय रक गांगोबा चिनोरो EM कमल कलेज सारनि आरो याफारि फायदि जे नायदुंनाय बहायनो बिना आरोनो ना फायदि जतननो चबानी हामबाई याफारो तिनी त्रिपुरा मथाबाई कबकजाक काशा कतर लुकुकुथुम पांडा एस्टाबल नखलाबो और पुलानो त्रिपुरा मथानी चेयरमैन हिज हाइनेस बुबाग्रा तिनी चीफ गेस्ट पश्चिम बंगनी हाम्रो सिक्किम पार्टी प्रेसिडेंट the former captain of Indian football Boromganang Bachung Bhutiaji, President Tripura Motha, Chief Executive Member of ADC, Taijotto Iemrok, Dangsoa Achuk Tonglai, Boromganang Rok, TWF, Tripura Women Federation, Kendra Committee President Tai, Bini Logisong, YTF, JYTF no Bubagra Bishas Klaye, Tinini Mo, Lukokothom Panda, Abono Management Kanyani Hinoi, Daito Yafarjak, YTF Rognova Angpuila, Salute Janogo, Boni Pore, Tripura Mothani Jotto, Warriors Rock, Dormonogoni Simi, Sabrumni, Jotto Amchaini Fainai, Boko Kaham, Tako Kaham, Chhatro Jubok, Kormochari, Rajyo Arokha Doptorni, Officers Tai Kormi Brindo, Rajyoni Daittoban, Bibinno Sangbadik, Media Person, Agotolani, Sodi Nagorik Brindo, Chhatro Jubok, সকলকে ত্রিপুরা মথার পক্ষ থেকে অশেষ অশেষ আন্তরিক অভিনন্দন এবং প্রীতি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বোবাগ্রা সাও বাংলা বাই কিসা সাদি হেনই বোবাগ্রানি পারমিশন নাবই
বাংলা বো কিসা সানাই কক বরক বো কিসা সানাই তাহরো বুখরক কক তো কলক সানা নাংলিয়া তাবক যত ত্রিপ্রাসারক ওয়ানচুক্কা মহাও থাংনানি হিংকাই हा साकाओ थांगै तंगनानि काइसानो लामा म लामा अंखा पृथो ग्रेटर त्रिपुरा हास्टेव अचिभमेंट खाइमायासाक जरा जतक्षण पर्यन्त त्रिपुरा हास्टेव तेई काइसा त्रिपुरासा गोबां एरिया बरफ खबै ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड खाइमायासाक जरा चिनि और थांगनानि कोनो लामा करे বনি বাগাই আজকের এই সমাবেশ গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের পক্ষে পৃথক ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্য গঠনের পক্ষে যতক্ষণ না পর্যন্ত ত্রিপুরায় নতুন করে আলাদা ত্রিপ্রাসাদের জন্য গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গঠন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরা মথার লড়াই থামবে না। আমাদের এই লড়াইকে কেউ রুখতে পারবে না। চিনি মো চবানো কেব কাশুই মায়া মো চবা ত্রিপ্রাসা বুসানি চবা মো চবা লাই বুবানি চবা মো চবা হানি বুসা ত্রিপ্রাসা থাঙ্গানি চবা মো চবানো চং সাকসেস মাখাইনাই জয়া কাইসা ত্রিপুরা হাসতেও কংগ্রেস সিপিএম অন্যান্য জাতীয় দল বিরোধী খাইমানি পরেব ত্রিপ্রাসারক চবা খেলায় ন্যূনতম তাবক ত্রিপুরা রাজ্য 49তম সংবিধান সংশোধন খেলায় স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন খেলাইকা আফ্রুত অনেক খেলায় তাবক অনেক সুদা তাবক অনেক বরক চিনি বরক আগুক যাক মজর আমার তাই কোনো কিনে না করে পাড়া পাড়া ছাত্র যুবক কাজাক বরেই পোশাক কাজাক আং তাবক লাস্ট কক থাচানো ছাড়াই তিনি আরো ফাইনাই ছাত্র যুবক কর্মচারী বিশেষ খাই বুড়ি রোগ তাই শিকলা রোগ নরক তাই সানো নংনি বুখাও স্লোগান ক্লাংথানি পাড়া পাড়াও ম স্লোগান পিরি হৃদে নো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নো রেস্ট এই স্লোগান তুই সারা রাজ্য শিকলা রোগ চবা খেলাকা হংকাই কেন্দ্র সরকার কম্পেল নাই বাধ্য নাই আজকের এই সমাবেশ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অবশ্যই পুষে গেছে। এই সমাবেশ ইঙ্গিত দিচ্ছে এই সমাবেশ রাজ্য তথা কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের নিকট একটা সমাচার পাঠাচ্ছে আগামী কিছুদিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে ভাবতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুভব করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই রাজ্যের ভূমিপুত্র ত্রিপ্রাসাদের অস্তিত্বের স্বার্থে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কিভাবে ত্রিপুরায় চালু করা যায় এই বিষয়ে ভাবতে হবে। আং আশা খাইনো চীনার কক সানাই তেব কবাং দङ আসংনো অংশিতং তেবাসা হায় হায় অরফ হাইনাই বরেই বদল শিকলা বদল ছাত্র যুবক কর্মচারী যত্ন পাই ফেলাইয়া চবানি চিবাই ইয়াফরে আলকঙ্গ মুথাক্কা ত্রিপুরা মথা আয়োগ লক্ষম গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাক্তির মানাংথম বোবাগ্রা আয়োগ লক্ষম খুলমকা Jagadish Debbarma Boramgnang Chairman TTAD Sarno Beleke Hambai Nangkuk mani kok sini do pharong ni bagai saiklang mani bagai ang tabuk jaraya farnai kisa kok naruk nani bagai chini Tripura mothani President Boramgnang Sir BK Rangkholno Sarno lamsogo chini o dayajo tai jaraya pharo kok kisa naruk nani bagai jeng jotonu saimano chini Bijay Kumar Rangkhol Sarangkha bini sikla jorano yafarjak dofani bagai bini tabukni o chakra umorno bo chini dofani bagai yafari tongo phaidi khai chung jotano yafa khorop lai bono lamsuk layeno Sir Bijay Kumar Rangkhol bono chini dayojo lamsogo tai ang risa yafari bono chini o pandawo borom yafarna bagai ang chini volunteer no koyo
যতনো হামবাই চুবাই তাই তিনি যে ফাইনাই হাচাল সামফানি যতনো খা কাহাম তিনি চিনি উ मिटिंगनि त्रिपुरा मथानि प्रग्रामो पहिलानो जों दिनै चेयरमेन महाराज प्रद्युत किशोर मानिकनो खा गाहाम रिबो तायरो TTADC-नि चेयरमेन CM डेपुटी CM EM MDC प्राक्तन MDC MLA ex-MLA ex-deputy speaker of the assembly tai tini oro boroi mothani okra chakra youth wing ni brownie tremendous labor by tini obotoi chung organize khaimangkha angkitai bokawangma personalities tongo chini meghalaya ni assam ni phainai ब्राउनबक जों खा गाहाम रिबो ताई जुदा जुदा आर्टिस्ट रो जतनो खा गाहाम रिबो ताबक जरा शक फाया को तंखो जेनि खबर मते लामारो बियां बियां ब्राउ लाई मायंगै तंखा बतेरो खबर खनावो नंखे अनेक बरक मिया सिमी अरो फाय थुखा उग्रावनो आंबो नुगो खनावो माइ मुइ चानारि रकबो असुबिदा करoi ओ खुइजांनायबो दङो. This is the part of life of struggle. I came across years together, remaining most of the time without food, without accommodation, without security. This is a part of struggle of life for downtrodden people. Let me also share in broken English, because we in Tripura have to accept the situation roll on our body against our own will. Today, we are so blessed and grateful for the inspiration which had come from our beloved Chairman Tripura Motha, Maharaj Pradyut Kishore Manikko, of his only one slogan of Thansa. The Thansa is oneness. UT is there, unity, united there, but oneness. In oneness, we have no differences. Today, if my tooth is pain, entire my body is pain. My tooth say, I cannot go. The entire body cannot go. This is an example I have learned from someone who also suffered for the minority people in the world. We have read, we have witnessed, we physically, practically, we have suffered numbers of days. And we were humiliated. We could not stand up. It should not be mentioned like today's, where the people who were fighting for years together, if they are taken to beg what, it will be a curse for our present generation. So we require blessing from Almighty God also. Whatsoever you worship, it may be your Muhammad, any other goddess of your own scripture, you have to call faithfully. Unless you are faithful and you are dedicated, practically, physically, it is very, very difficult. It is a remote to achieve your goal. Today, I wish, as we have come across various difficulties, at the point of death, no medicine, no treatment, when we have to walk several miles together
without transport. Sometimes we have to hide ourselves, disguise our body from the attraction of the intelligent people. We have to do so many chances, so many activities. Therefore, tini ang jotono koinani muchungo, mainly the younger, the youth, you are the future. Narao no chini future. Narao kaham ke chini aim object no narao sinay nang nai. Most of the time, you are striving above your elders, above your senior. It is a mistake. It is a mistake, I tell you. Whatsoever you have to do, you must do very humbly. Unless you understand, you respect your cause, you will be a failure. You will have no achievement in life. And one more appeal to all the young people. How many of us are free from drugs? The drugs itself had exploited our future. The drugs has exploited, damaged our career, especially in the northeast. In the middle India, there are crores of people. You don't identify if there are 10, 20 lakhs of drugs addict. But in Tripura, in our ADC area, we are quite small in numbers. We can easily identify the drugs, peddler, drugs, people, those who are destroying our future. Now many young men, women, they are involved already. They are unable to come out of the drugs addiction. Therefore, ang tini je youth tongairo, ang bo youth let khaika. I even threatened the government in 1968-69. I announced in the Tripura, we have Tripur Sena. The Tripur Sena, I have trained almost 600 people for 15 days in some jungle. We had almost 160 months of rice we have consumed. What I told them is, we will tell the state government, unless you pass the constitutional right, constitutional safeguard of the 6th schedule of the Indian Constitution, then the Tripur Sena will have its separate parallel government in the state. We will take Home Department, we will take Revenue Department. Abo ang 68-69 no, Rajya Sarkar no, chung Tripur Sena khlai puro, abo chung humki mare kha. Chung apuro pray 2000 Tripur Sena kha. Training mari kha chung. Chanani, tongnani jotor kom chung training riwoi, thangnani rok, kok sanani rok. Nijani senior rok no sonman roni rok. Chini buma bupa no hamjagnani bagai. Chini amano, I love you mother, hinani rok. Chung ma phrungo. Tini sini sikhala rok. Maharaj phaikha. 100% খরচ বঢ়িব কিন্তু নেরাউনি তমুং চামুং যদি dirty disobedience তাই নেরাউনি কোনো লাইন করে অংখলাই जों কোনো দিন অ্যাক্টিভ অমাইয়া আপুরা রাজ্য সরকার নিপেন চক্রবর্তী was the chief minister. We straightly told the governor that we will be bound to force parallel government, parallel administration, taking the home and revenue. So the state government was in plural. They could not take decision. They have invited numbers of time negotiation. We said we have only one. We need survival constitutionally. Abono tini ma phayo. Tabok population wise. Chung nai khalai. What is your future? What is my future? Narao jodi one song yakhlai tini je juan ro. Sikhla khlai nai ro. Your future is dim, your future is zero. Maharaj or phai khlai ba how onglai yo. Aro narao kuno senior of chongka sabone posta mo abon narao nai ya. Bobai loge thangai joto bad baki rok no
ruklai mariwo. Jeta practical. Bakata doidi, you have to rectify your standard. You have to study. You have to review your future and your fighting style. Tini narawni samungbai youth rock. Tini la loko hazar beroi bura charai student chor kormachari বিভিন্ন section of life or of haika. Tini discipline naraw kaham thai narakha. This is also a proof. You have to continue with the same discipline, same system. Boini state rokba brownie party. Thank you. So I am asked to conclude my speech. Once again, I thank everyone. Although our time is curtailed, I thank everyone. God bless you. Have same return to your own house safely. God bless each one of you. Thank you, sir, for your valuable speech. Tabusung hai short item by Digital Media Communication Unit. Any item that you have, please. Ladies and gentlemen, takuk tai kapane bukusong, tabuk Digital Media Communication Unit ni ti pramotani gan song first launching tabo boro launch khai rinai siring kai khunjur kekruk khai jotono omno kisa khnalai di जीतेगा तो हारेगा तो लेकिन वो लास्ट फाइट तो करके रहेगा
Chini dofa bahai tong mani tabuk jeng boro sopai kha tabuk jeng boro sopai kha kogun dofa bai thungjang ma tabuk khe dofa se komorna nai kha tabuk khe dofa se komorna nai kha chini ha chini shason 멋지니 하 지니 샤손 멋지니 하 지니 샤손 은나니 나실나나이 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 멋지니 하 지니 샤손 멋지니 하 지니 샤손 멋지니 하 지니 샤손 은나니 나실나나이 한발 belai khejatana 대화시 멋지니 하 지니 샤쇼 반개 멋지니 하 chini shasha 멋지니 하 chini shasha Thank you. Belai 한발 hambai belai khejatana hain hai payakho omo Geta Tripura Land song number 1 launch sangka haino hai second number song amna mo haino launch khale piunai sangta wo borong no porok yaba khoro bine ta khoro bukrok Chobani bagi tansa ke korang lelai hai di hai mate ya phabai lamani bushuno nori thangnai buskango tokshawi tansani aprino songu ya jadi kora ubagari kora ya jadi chobani kora Safano ungla kene ka chongi taku bukuk sho kaisha susuk imang chini abo no paita chini abo coba jotoni diprasa mabai chini tikulayo chini kani kaisha imang jotoni Greta Librale
la marina Kuno taisano Kuna Beta Tiprale Jininan so manile Baba chuga shimaya Sutu wakile ni maya Omono kari mushanaya Beta Tiprale Jono ni manile Chobani bagi Orang relai Haidi buskango himlaina Lamani bushuno nori Thangnai buskango tokshawi Hansani aprino shongu Yachagi kora Ubagari kora Yachagi chobani kora Ani usarami chirina kora Beta tiprale Chirinan so manile Beta tiprale O'clock passing में जॉब को तखरो ना o'clock passing जोतो ताल खड़े मोचिनी हा हामबाय बेलाय के हामबाय सिनी ओजे ग्रेटर त्रिपुरालैंड सॉन्ग थीम सॉन्ग नो रोजाबै खोनानाय रगनो सिनी बुकुक रुबि मुरा सिंह सिनी ताकुक सकां देब्रमा टाइ मानिक देब्रमा नो हाय बरनि बागै big round of applause Manai Sini Greater Tripuраland Manai Kene Sai Kalangka Sini Bubagra Zoto Kakuktai Bukuk Songno Hasal Gana Agortlani Je Bisingo Pai Musui Tongnai Rok Lama Khula Tongko Bisingo Habnani Jeng Tai Srapsa Dukuno duku nyawoi Satung nyawoi Tai Srapsa Bisingo Tonglai Ke Hangkai Belai Sakung Nai Hai na hai Zoto Pataro Tongnai Takok Tai Bukuk Songno Bisingo Faidi Bubagra Kok Sanani Tai Chalia Tabuk We have been waiting to listen to Naruzotono Saimano Tabu Kok Sanai Chinibuskango The resurgence of indigenous people Omno Tuyoi Sono Sai Kanarinai Botai Kebuya But one and only Sini Deputy CM Onimus Sir Yamakorabde Bonobo Hainu Sini volunteer Bukuk Song Risa Baikai Lamsokdi যতনো বেলায় হামবাই তিনি চিনি আস্থা বলনি হিস্টোরিক মরেলিওয়াং পুইলানো বোবাগ্রানো খুলুমুংয়াফারৈ আনি বক্তব্য নাং চেংনান মুচুঙ্গ হামবাইয়া ফারু চিনি
अर फाइ मानजाक फाइनाय बरम गोनां भाइचुं भुटिया जिनो तै चिनी जत्तो TTADC ni Chairman, Chief Executive Member, Honorable Executive Members rok, MDCs, Chini Party ni President, Sir Bijoy Kumar Rangkholnobang, very, very special thanks Zenan Mutungo. Tei Chini TWF, YTF, TISF ni warriors rok, joto phai manjak phai nai, haksal sampani takuk tei bukuk songrokno, ani chobani chibai yaparai, ang tini kok kisisano sanai. Takuk rok, tini je matho, jeng astabol moidano, jonoshoba khlai dongo, mo astabol moidanengka chini maharaja rogni korai khamani nokhla o korai khamani nokhla o tini bochen chini maharaja rog khorom kawai kotok 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 khai porok himmani a awas takbo chini khunjuo tongo takugrok chini bubagra song oro je himmai koraim himmani abahai tabuk pochini bukungo jeep jeep phai tongo takugrok phiaba tini mo astabol moidan no Swami Vivekananda moidan snambi ship kahaite jengoro 5 tarik November no permission nai mani জনসভা খাইনান বাগৈ কিন্তু চিনি পারমিশন ন গ্রাহ্য খাইয়াই বরক চিনো পারমিশন রেলি আইছে শুধু আবয়া ভারতবর্ষনি প্রধানমন্ত্রী ফাইনানি বুমুং রুবই আয়াং নারো লুহা কতর কতর বাই গাড রুই বরক ম মাত ন চিনো পারমিশন রেলিয়া যেমন নরক নুখনা বিভিন্ন জায়গাও যখন স্কুল তাংনানি বাগৈ সাইট দঙ্গ Site for school, site for CPM, site for SFI himane hai, site for BJP hine aro por kai ton mane haite. Aboni bagai tini chini moncho porjonto ultangi mathanga chini mohao. Takugro goro chini kok bikilia. Moastabol moidan no jokhon Swami Vivekananda moidan khainan nai puro. Jeng jotono chinik lai khamok khlai mangla khnei. তারপরে বুঝিনি কক বিকিলিয়া বরক স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান শ্রামকা কিন্তু খাথিনা করে তাকুগ্রক जों যদি থামসা তংকাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দুবই ফাইকাই চিনি হানো কেবো সেগই মায়া মহাও जों দিগি তংনাই বিনি বাগিছে চিনি থামসা নাঙ্গো তাকুগ্রক जों পকথানান কগ্যা তিনি অরো গোবাং মা বরক তিনি ও মাস গ্যাদারিং নো নাयै তাবুক বরক মনিলাই দঙ্গো বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ কিশোর বলে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তুই মান নাই দে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সম্ভব নাই দে আ বরক রক আগি খাই কমরেড হিনি থকক জাগো তাবুক জি থাবাই রে বাইকা রামপদ জি রেবতী মোহন জি পাতাল জি থাবাইকা বরক অমিত শাহ জি হিমাই জি তিনি থকক জাগই দঙ্গো এবং আজ জিরক ছাওয়াগে যদি এডিসি নির্বাচন বিজেপি রক এডিসি দখল খাইমাংখাই অর টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল খামুং नै আং রামপদজি সংগ সারান মুচুঙ্গো দফা নিনি বিজেপি ফাইমাবাই ইয়গলাক দফা কমরমানি নিনি বিজেপি ফাইমাবাই ককরৈ যদি নরং হাইন কক হংকাই সারা ভারতবর্ষ যদি তিনি বিজেপি নি সরকার দঙ্গো কোন রাজ্য যদি বিজেপি নি সরকার করিংকাই নরগারো রাং রহরিয়া দেবা তাঙ্গাই তিনি সবকা সাথ সবকা বিকাশ নেই এডিসি তে টাকা দেওয়া হচ্ছে না সবকা সাথ সবকা বিকাশ যদি হয় এডিসি তে টাকা দেওয়া হতো টাকা বন্ধ করে দিয়েছে ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে আমরা স্যালারি দিতে পারবো না
এই কি তাদের সুশাসন? যারা বলছে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা প্রতি ঘরে সুশাসন করছি, আজকে আপনারা প্রশ্ন করুন। যারা মিথ্যা কথা বলছে, ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেট হচ্ছে 26,800 কোটি টাকা, এডিসি কে মাত্র তারা 619 কোটি টাকা দিয়ে বলছে আমরা আর্থিক নয়ছয় করছি। যারা আমাদের একটি ব্লকের সমান পয়সা দিচ্ছে না, তারা কি করে আমাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিতে পারে? জনগণ এক এবং চার্জশিট বিরুদ্ধে জবাব মারে নাই, বরং মাপ ফুরুক নাই যে বিজেপি বাউতা খ্লায়ে ত্রিপুরা রাজ্যন বর্ণ থকক মানলাক। বিজেপিরা যদি মনে করে, আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, আগে সিপিএম পার্টি বলতো আমরা ইনার লাইন পারমিট দেব ত্রিপুরা রাজ্যে। 1993 সালে পার্টি সিপিএম পার্টি ক্ষমতায় আসার আগে টিপ্রাসাদের ললিপপ দেখিয়েছিল। তারা বলেছে আমরা যদি বামফ্রন্ট সরকার গঠন করতে পারি, ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা ইনার লাইন পারমিট চালু করে দেব। 20 বছর 25 বছর পেরিয়ে গেছে, বামেরা ইনার লাইন পারমিট চালু করেনি। শুধু নির্বাচনের সময় কিছু আলু দিয়ে, ভর্তা দিয়ে, চাল দিয়ে, ডাল দিয়ে শারীরিক নাই বরক বিতরণ করে টিপ্রাসাদের কিনতে চেষ্টা করেছে। আর তাবুক বাহাইনো বিজেপির টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল রিনানকক তিনি রিয়া তাকুগ্রক এইমসের মতো হাসপাতাল গড়বে ত্রিপুরায়। 4.5 বছর পেরিয়ে গেছে, এইমসের কথা তো বাদ দিন, মহকুমা লেভেলও তিনি বরক হাসপাতালও চিকিৎসা নভাবে থুই দঙ্গ, শুধু জিবি হাসপাতালে রেফার করা হচ্ছে, রুগীর মৃত্যু হচ্ছে। আইএলএস হাসপাতাল থাঙ্গো চিন বরক রোগ লক্ষ লক্ষ রাং খরচ খাইয়ে তিনি আরো বরক থইলেই মাতঙ্গ তাকুক রোগ। আমো কি সুশাসন? যারা সুশাসনের কথা বলছে, শিক্ষা ক্ষেত্রে আমি বলবো, লেখাপড়ার ক্ষেত্রে কি করছে তারা? সকাল বেলায় রুটিন বেরিয়ে আসছে, বিকেল বেলায় রুটিনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে আপনারা দেখুন, প্রাইমারি স্কুলে একজন করে মাত্র শিক্ষক আছে 161টি শিক্ষক বিদ্যালয়ের মধ্যে। এটা কি আপনাদের সুশাসন? যারা প্রতি ঘরে সুশাসনের কথা বলছে, রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখুন, যাই রাস্তাঘাট ছিল গ্রামে সবগুলি ভেঙে গেছে, সবগুলো চুরমার হয়ে গেছে, তার মেরামতের পয়সা আমাদেরকে দিচ্ছে না। এটা কি সুশাসন? যারা সুশাসনের কথা বলছে, বিরোধী দল আজকে আক্রান্ত, বিরোধী দলের এমএলএ পর্যন্ত রাস্তার মধ্যে তাকে পেটানো হচ্ছে, পুলিশ এফআইআর নিচ্ছে না। এটা কি সুশাসন? যারা সুশাসনের কথা বলছে, যারা বলেছিল ক্ষমতায় আসার আগে যে ত্রিপুরাও जों বিজেপি ক্ষমতাও ফাইকাই ফিক্সড পে ওয়ার্ড কমারিছি নাই, কিন্তু আমি আজকে বিজেপি বন্ধুদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, ফিক্স পে দূর খাইনা তো দূরের থাক, যারা ফিক্স পে কমপ্লিট খাইয়ে 5 বছর লাই থাকা বরকসে ঠিক মতো তিনি বেতন রিজাইগা মদে সুশাসন বিনি বাগাই তাকুগ্রক তিনি বুবাগ্রাওরও ফাইজাক যিনি আলটিমেটাম গ্রেটার ত্রিপুরালেন ও গ্রেটার ত্রিপুরালেন কোন জাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়, বিশেষ করে বাঙালি অংশের বন্ধুদের, যারা বুদ্ধিজীবী অংশের মানুষ, আপনাদের আস্তাবল ময়দান থেকে আমরা এই বার্তা দিতে চাই, আপনারা যখন নোয়াখালী দাঙ্গায় বিধ্বস্ত তখন ত্রিপুরারা আপনাদের আশ্রয় দিয়েছে, ত্রিপুরারা আপনাদের বস্ত্র দিয়েছে, ত্রিপুরারা আপনাদের জায়গা দিয়েছে, আর আপনারা আজকে আমাদের হারিয়ে যাবে লুপ্ত প্রায় আমাদের ত্রিপুরাসারা যখন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি তুলে, তখন আপনাদের অনেকেই বলেন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এবং বুবাগ্রার দল সাম্প্রদায়িক। আমরা সাম্প্রদায়িক নয়। আপনাদের বলছি, যদি এই এজেন্সিতে আর্থিক প্যাকেজ দিয়ে অধিক ক্ষমতা দিয়ে যদি ত্রিপ্রাসাদের রক্ষা করা যায়, তাহলে আপনাদের প্রশ্ন করছি, বাংলাদেশি হিন্দু বাঙালি 2 কোটির মতো আছে, আপনারা কেন সেখানে অধিক ক্ষমতা নিয়ে থাকতে পারলেন না? আপনারা কেন এই পারে আসলেন? নংথানিব প্রশ্ন, আপনারা সেই পারে থেকে যেতে পারতেন,
আপনারা কেন এলেন এখানে? তাই আমরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি তুলছি, আপনাদের ক্ষতি করার জন্য না। মো চিনি হা অর চিনি শাসন মাং নাই অবশ্যই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, এবং এটা কেউর বিরুদ্ধে না। আর সুশাসনের কথা বলবেন না, সুশাসন কক চিন তা সাচি দে চিনি বরক তিনি রমফ্রে জাগেই দङ কোনো বিচার করে তিনি অর নরক ভিডিও নাইখানা বাইচুং বুটিয়া যে ওরা আসুক যাক বিনি মকল পর্যন্ত তিনি মুক্তি চিকন আং নুখা বিন গানা আসুগৈ তি প্রাসারক বুঝাগো রেপ খাইজাগো এফআইআর পর্যন্ত নাহার জাগিয়া নিনি পিন্দুলাল চাকমা বিশ্বজিৎ দেববর্মা আমরক বুথার জাগমানি ওরা আগরতলা শহর মুফতি সৌরভ চিনি তি প্রাসা বিনি বেতন নাহানা থাকমা পর্যন্ত রড বাই সেপ্রাক জাগো ওর তামত অংশে চিনি মহাও আইছে বিনি বাগিছে চিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নাঙ্গো। আপনারা মনে করবেন না এই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমরা দাবি করছি। মচিনি থাং তংনান বাগৈ তাখুগ্রক ও হাও যদি जों বসাই তংনানি হিকাই চিনি বাগৈ চিনি আলাদা স্টেটহুড নাংনাই বোবাগ্রানি মুক্তই বোবাগ্রানি কলমতৈ ত্রিপুরা মথা ওয়ারিয়ার সঙ্গনি আন্দোলন মচবা দিল্লিও তিনি নরেন্দ্র মোদীজিনি খুঞ্জব থাঙ্গি সগিনাই মোদীজি অর 17 তারিখ ফাইনাবো তাবো বিনি বাগै जोंनो 12 তারিখ রেখা আবন বাগै जों চিনি চবা চিনি থানসা जोंनो তিনি আস্থা বলো সাকসেসফুল খাইयै जों জেপি নড্ডা নরেন্দ্র মোদীনো ফুনুক মাংখা তি প্রসারক আগরতলা ফাই হাক লেখা তিনি আইছে এবং 2023 নির্বাচন তি প্রসারক তেই পাইজাগলিয়া বিজেপি থং কংগ্রেস থং সিপিএম থং তাখুগ্রক जों তি প্রসারক থুমানি সিচাকা আমাদের আর কোন পার্টি কিনতে পারবে না। আমরা টাকা খাবো না, আমরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড চাই। চিনি হাও চিনি শাসন কায়েম খাইনানি মনে বাগैছে जों बुट নাই তাখুগ্রক বিনি বাগै आंक कलक सालिया चिनी जत फाइनाय वारियर संगनो ग्राम ग्राम थांगै गामी गामी थांगै चिनी जत ताखुक तेई बुखुक संगनो तिनी जारा फाइमानिया रगनो तागबती प्रामथाव जारा जुगदान खायको ताखुक तेई बुखुक संगनो कमरेड रगनो रामपदजी संगनो रेवतीजी संगनो जी याकारै ती प्रासांगना सोंदे नरक हाइचे ते प्रासांग फायदा हाइचे ते प्रासांग जे थानसा थांसां काइसे जों ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড तुबुनाय ताखुक तेई बुखुग्रक जत्तनो पाइप्लाया हामबाया फारै आनि कग आंगरन मुथाक्सिनो त्रिपुरा मथाय ग्लकथुं बुबाग्रा ग्लकथुं बेलाय बेलायखौ हामबाय चिनि सारनो ताबो जों हायनो हाय ताइ काइसा ताइ थाइसा कक one more speech one last fight हनै चनो बसकां फाइसाइ खनारि फाइनाय सिनि one of the most popular leader Tripura Hani सिनि ताकुगोकरा मेबार कुमार जमातिया no Saimano Bolsabo sir please come on the stage Bokok sana sekang sini Saudagar sir bini kaisa announcement tong हेलो काइसा इम्पोर्टेंट साकलाइमुं आम्बासा नयमालनि काग्रामणि त्रिपुरा हनै खरकसा चिनरो अक्रा चाक्रा चिनि स्टेज उंकलगो बुनि दल कमाजागे आचुगै तंखा बुनि लगेसं विलेज कमिटिनि चेयरमैन निपेंद्र त्रिपुरा जदि अखरां खनाय तंखाकै स्टेज उंकलगो बुनि लगेनो फाइ दल तलांना बागै आं कइनाय ताइ काइसा एनाउन्समेन्ट नेपाल नन्द त्रिपुरा हानि खरकसा बरकनि पार्स कमाजाक जदिबो केबो पार्स मानि तंखाकै आ पार्स न चिनि थानि फाइ जमारि फाइना बागै कइनाय पार्स बिसिङर आं 500 टाका तंगो ताइ फटो कांसा तंगो
joton hambai norok kaham de tongbai puilano chin hachal champani phainai chin tibra dofani 20 dofani takhuk bukhurok ang borokno ani bukhabai ani পাইপলাই হামবাই মারব আমি সকলকে দূর দূরান্ত থেকে আগত আমরা ভাই বোনেরাকে আমি অশেষ অশেষ ধন্যবাদ এর নমস্কার জ্ঞাপন করছি তিনজন যতনে সাইমানো অবকাইসা সেকেন্ড রেলি দুইবার আগতলাগো जों গ্যাদারিং খাইকা রেলি খাইকা পুইলানি সাই ও সেকেন্ড রেলি সবচেয়ে কতর সবচেয়ে কবাং जों नुखा পুইলানা হামবাই রগো তিনি হাবু বাগরা তিনি প্রধান কিছু মানিক বাহাদুর ন তে তিনি নগরাই বাইতুং বুতিয়াজি তিনি ফুটবল প্লেয়ার ন তে তিনি বিকার আঙ্কল বরমগনা বিকার আঙ্কল জগদীশ দেববর্মা তিনি ডেপুটি সিএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া অনিমেষ দেববর্মা ডেপুটি সিএম তিনি দাচিত্ত দেববর্মা তে যত ইএম এমডিসি তে তিনি সিকলানি প্রেসিডেন্ট রুনাল দেববর্মা স্বপ্না দেববর্মা বুড়িনি বদলনি তে যত তনানো আনি পাইফলে খাতুমা হামবাই ইয়াফারো जों साइमानो चिनी स्टेटहुड माननि बागै गोदाल राज्य माननि बागै जों नांगौ थांचा आं आइ गक सामा दंगो चिनी दफानि बिसिङो ताबक फानो तिनि पूर्ण राज्य सेपारेट स्टेट नो अनेक बड़ हामजे दंगो किन्तु फियाबा चिनी महाराज नेतृत्वे महाराज तुइफांबाय आं खागागो শতকরাগো 80% চিনি ত্রিপালান গিরার জীবন হামজাগো তাবক অবচিনি প্রমাণ जों दा वानसनो दरकार जों कोदाल हासते माना हांख्लाय त्रिपालान गिरार माना हांख्लाय जों तामु दरकार चिनि तामु दरकार आं खागागो 4টা জিনিস দরকার পুইলা जों तामु दरकार जों थानसा ইউনিটি সবচেয়ে প্রয়োজন ইউনিটি নামো जों আমাদের মধ্যে একতা 2 নাম্বার তামো जों নাং স্যাক্রিফাইস ত্যাগ স্বীকার মাখাইনে जों थानसा স্যাক্রিফাইস ত্যাগ স্বীকার মাখাইনে जों जेबो ত্যাগ স্বীকার খাইमाया স্যাক্রিফাইস खालामनाया जों टिप्रानि मानिया चिन दफाओ जों त्याग स्वीकार मा खालायनाय सेक्रिफाइस मा खालायनाय नांगो थै मारिनाय नांगो फासि मा जानाय गोसों चिन दफा मोथां जागनाय ते कायसा चिनि बिसिङा जों हामजागमा मा दंनाय लाभ हामजागमा क्रिहिंखाय प्रेम क्रिहिंखाय जों थानसांमाया जों नांगौ थानसा जों नांगौ भालोबासा प्रेम हामजागमा दंनांनाय चिनि बिसिङाव हामजागमा क्रिहिंखाय चिनि दफा मोथां जागिया ते कायसा जिनिस बला इम्पर्टेन्ट जों ताखोबाय ताखोक बुखुबाय बुखुक जों मा नागारलायनाय फरगिभनेस चिनि बिसिङाव हामजागनि बिसिङाव थानसानि बिसिङाव जों नागारमानि बेलाय ककतर फरगिभनेस बेलाय ककतर जों मा नागारलायनाय चिनि बिसिङाव वालायमानो बुलायमानो तौलायमानो हलायमानो किन्तु मानुस मात्रै बुल खालायो बर' मानसि मात्रै बुल खालायो जों
chini ubul no chung mana kalai nai ani takhuk no ani bukhong no chung mana kalai nai forgiveness chung nakar mani kri hikai chini dofa mo thang jagya chung mukti maya takhuk bukhorok ang mukto makha ang trai phoro ang silongo thang silong porego afro chung tin bas karoi chung trak ko kai thang trak luro kai thang ko chung pajon chrai bodorpur pai gai megalai ha khai no hodi pore 11 সময় হর chuno check khai phega police rok chung trak kai thang go ngat boro check khai phega khoro driver no borok check khai ka driver no borok rang saka Bikang saka, driver babu, ki ব্যাপার driver sago, are mebarda koy lab nai. Meghalaya dugle, ADC area dugle, আমরা ট্যাক্স দিও লাগে ট্যাক্স। ইতানি ব্যাপার হ, কত ট্যাক্স নেই, কোয় লাভ নাই। ওয়ানসা ড্রাইভার সাগো, আমরা ট্যাক্স দিও লাগে ট্যাক্স। ADC হা খাগনা ট্যাক্স মারোগো। Rang marogo, aku nak berkat hukungkah. Di perahu hai no, edisi tong bela. Sini kata mau hai ongya, neng thang ni Meghalaya go, edisi area thangkai, rang marogo, driver rok, tax marogo, Mizoram thang ni tax marogo, edisi area thangkai, hap thangkai, Cini orang kai, di perahu hangkai, khula moidan. Cini be ADC, boran be ADC, tam ferlai ba. Prai 20 bosor segang, ang bekat nangka. Ani bekat kapan taku bekerok. Tabo election final, 2-3 mas pore election ong nai. Sing borok tinau final. Rang luk phunduk nai, sakri luk phunduk nai. Nogri nai, hairi nai. Sino phai luk phunduk phai nai. Taku bukerok, obotino odikar, no rang nadi, nok tangri nai, sakri nai, bol sanai. Sakri, cini odikar. Kongres khaibu sakri man nai, CPM khaibu man nai, BJP khaibu man nai. Tahu cini, IPP khai manai, motha khai manai. Tahu cini सरकार ने 20,000 kongthai barat ST sakri vacant post tonggo 20,000. Oba cini right, cini odikar. Lama kaham mina cini odikar, tui kaham nungnan cini odikar, no kaham tangnan cini odikar, sakri cini odikar. Oba cini mantai si. Jun kemar thane nan dang ya botini. Jun ka boro tuno lup phulu phayu. Sibam khai di chakri man nai. BJP khai chakri man nai nok manai ya. No. Obotini odikar. Chakri nadi, nok nadi, rang nadi. Obotini man thai. Ani mata khu bukerok. Obo yang sang musogo. Tabok jun joto than chang lai kha. Jini bihiseng mahamdak lainai, manakar lainai, sacrifice makainai, tiag makainai, hengklai ni ceng, angka ko cini maras netrite, cini icon, cini habu bagrani ni, boni netrite, boni leadership, bisiduk lihat ceng, cini nahor mung cini goal, obo success nai, man nai, okok sairang kai nai, jotong na hambai, kulumbai ka. Belai ka hambai, tabuk ceng. Cini orang faisok pajak, baisang butiasa kok sana ni sekang. Cini digital media and communication unit ni, tai kaisa special item tongko. Or documentary films engka on the struggles of the struggle of the Bruce in Tripura. Belai nangkung maning documentary. Mizoram, where they are not
looked after as first citizens of the state. Maya ke thangya ha. Ha mai ke thangya phirausia. Ya ke bala na thisto. I requested Mr. Amit Shah. I met him 3 times on this, and I told him that please keep the Bru people in our own state. Over 3,000 Bru refugees from the relief camps in Tripura blocked roads between Dosta अभी हम लोग चावल नहीं मिलेगा, हम लोग तो मर जाएगा, मरने दो, कोई परवाह नहीं। 144 हम लोग। Royal Scion Pradyut Dev Barman is with. একটাই লক্ষ্য, আমাদের ভারতবর্ষ, আমাদের সমাজ যদি তৈরি হতে হয়, আমাদের কাঞ্চনপুর যদি তৈরি হতে হয়, সেটা হবে স্বামী বিবেকানন্দ। শরণার্থীদের পুনর্বাসন দেওয়া চলবে না, চলবে না, চলবে না। যারা অনাবনিকে দমনও নাই thùng dom den na ba ma kheme kya marbel ko mai tale dale marbel ma ko ne before जब डुम्बुर हुआ था तो आपने परमिशन लिया था हम लोग का जमतिया, हम लोग का ब्रू को बाहर निकालने के लिए। आज अगर अपना ब्रू को पिपरा में रखना है तो क्या हम 1-2 ऑर्गेनाइजेशन जो कंचनपुर में बैठा है उससे परमिशन ले? जब बांग्लादेश से वो लोग त्रिपुरा आया था हम लोग से परमिशन लिया था लोग ने। बेलाय बेलाय के हमबाय जों साइमानो बुबाग्रा तंखाय सिनि बेबाक जों मानाय गेदा त्रिपुरा लैंड बु मानाय गेदा त्रिपुरा लैंड मांखा जोंबो गोथां तंनाय फारि जोंहा जों लेरलायलिया ताइबायसो बरनो यापा खरबलायै जों चिनि बाइथां बुटिया सारनौरि होनलायनाय and I request चिनि former MLA Bisuketu Sarnobu चिनि बाइथां बुटिया सारनो लामसोगै चिनि volunteers rok bai bano risari woi bonoste jo tumnani bagai long live Bajung Putia long live Bajung Putia long live Bajung Putia tinin mega tinin mas ke tringo lam soko Bajung Putia ayok lokthong Bajung Putia ayok lokthong खुलुंखा मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोग का, मैं छोटा भाषण रखूंगा, लेकिन जो भी बोल रहा हूं आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। मैं आज इधर सिक्किम से त्रिपुरा आया और एक ही कारण से मैं आज इधर अगरतला में हूं। वो कारण है कि मेरा सपोर्ट बुबाग्रा और टिप्रा मोथा के लिए मैं सपोर्ट करने के लिए आया हूं। बुबाग्रा को मैं 25 साल से जानता हूं। इनका राजनीति में आने के आगे से हम दोनों का दोस्ती है और बुबाग्रा आज राजनीति उनका चौकी के लिए नहीं, पैसा के लिए राजनीति नहीं कर रहा है। बुबाग्रा राजनीति कर रहा है तो आप लोग के लिए कर रहा है, त्रिपसा के लिए कर रहा है। त्रिपुरा में आप लोग ने देख लिया है, काफी नेशनल पार्टीज ने आके चला लिया त्रिपुरा को। अभी 2023 में 2023 में रीजनल पार्टी का मौका है और ये रीजनल पार्टी आप लोग बनाएगा, टिप्रा मोता चलाएगा त्रिपुरा को। और मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं, बुबाग्रा टिप्रा मोता सभी त्रिपसठ सभी कम्युनिटी जितने भी जनता त्रिपुरा में है सभी के लिए काम करेगा, सभी के लिए विकास देंगे। आप लोग हर समय लास्ट कितना साल से देख रहा है नेशनल पार्टी अब क्या चाहता है कि त्रिपुरा दिल्ली से चलाए
अब चाहता है कि त्रिपुरा कोलकाता बिहार से चलाए। आप लोग चाहता है? अगर त्रिपुरा चलाना है तो त्रिपुरा का ही पार्टी, एक रीजनल घर का पार्टी जो आप लोग के लिए प्यार करता है, आप लोग का इश्यूज ले सकता है, वो पार्टी चलाना चाहिए। मैंने इंडिया के लिए 16 साल फुटबॉल खेला हूं, 11 साल तो मैंने कैप्टन किया हूं और मैं बहुत गौरव हूं, मैं प्राउड एक इंडियन हूं। ये हम प्राउड के साथ बोल सकते हैं हम इंडियन हूं। साथ साथ हम एक प्राउड नॉर्थ ईस्टर्न भी हूं। उसके बाद हम एक प्राउड ट्राइबल आदमी भी हूं और सिक्किमीज भी हूं। तो इसीलिए ट्राइबल लोग एक सच्चा ईमानदार के साथ वो लोग काम करता है। तो इसीलिए 2023 में 2023 में आप लोग असल परिवर्तन लेके आना चाहिए। असल परिवर्तन ये नहीं कि खाली असल परिवर्तन, जो परिवर्तन सबके लिए सच्चा के साथ परिवर्तन करे, सबके साथ लेके, सब भाषा को लेके काम करे, वो असल परिवर्तन आप लोग मिलके लेना चाहिए। तो मैं पूरा उम्मीद है, बुबागरा जी बोल रहा था 40 सीट लड़ रहा है, तो मैं 2023 के बाद मैं देखना चाहता हूं। उन्होंने मुझे वादा किया, गारंटी दिया, वचन दे दिया कि 40 में से 40 जीत रहा है और मैं पूरा आशा करता हूं आप लोग 2023 के बाद एक त्रिपुरा में रीजनल पार्टी होगा। क्योंकि मैंने भी जब लास्ट 3 साल से मैंने एक अपना पार्टी दोस्त लोग मिलके सिक्किम में किया, हमरो सिक्किम पार्टी, वो भी रीजनल है। क्योंकि रीजनल पार्टी क्यों चाहिए? क्योंकि रीजनल पार्टी ही आपका राज्य का, आपका इश्यूज, आपका दुख का, आपका सुख का रीजनल पार्टी ही देख सकता है। तो मैं पूरा उम्मीद करता हूं आप लोग सब एक साथ मिलके, एकता होके सारा त्रिपुरा मोदा को ही 2023 में जिताएगा। इसके साथ साथ मैं सबको धन्यवाद। हम बाय Bachung Bhutia, long live! Greta Tipraland, long live! Bachung Bhutia, long live! Greta Tipraland, long live! Greta Tipraland, long live! Bachung Bhutia, long live! Bubagra ki! Kaisa announcement? Jara chini mat ni phataro tongnai rongno koinai, tabuk chini bubagra kok sana thang tonggo. Chini bubagra kok sana sekang jotono mat bisingo phayei, jotono habna bagai koinai, chini volunteers no koinai, jara phataro tongnai rongno jotono no mat bisingo dana bagai hambai. Tabuk jora sok paikha tini je borokni kok khnanani bagai jingo jagao phailai amno kok khnanani bagai tabunu jora sok paikha phataro je tongnai rok joto bisingo phaipai de bubagrano lamsongna bagai tai tangsa gan bai bono lamsongnai Rumi Manik tai sekang norok stage phaioi gan khnatok bai khai bubagra hanai bono lamsok de. Hello. 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 Saklaina bagai korang dekat Bubagra 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 Bubagra
furu Jungno sochana bagai khorang rekha Bubagra 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 Didinita 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 Tanchani halogo halog manjoy Bini ani bagai matai khek layai Tanchani halogo halog manjoy Kakla bui kire khogi tango nini ani bagai Bubagra 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 Takusho Bukuksho Shimino Diprashani lama Hansha Shimino Shini lama Hansha Shimino Diprashani lama Hansha Shimino Tinani lama Hansha kirke Bevak mana Jini dafa, tiga dafa, Jini dafa Nini bersani bagai Ani bersani bagai Jini tiprasa dafa Tinang ni bagai Bubagra! 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 सब लोग बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ मैं भी बैठ जाऊं सब लोग बैठ जाओ अचुक दी बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ आज बुबागरा थोड़ा शांत से बोलेगा लेकिन थोड़ा बोलेगा दिल का बात बोलेगा आप लोग सब बैठ जाओ आचुक दी जो रास्ते में है वहां में बुस्कांगो फायदी ये आपका अस्तबल ग्राउंड है बाहर रास्ते में क्या कर रहे हो अंदर आओ फायदी सब इनको लेके अंदर आओ ये आपका अस्तबल ग्राउंड है फायदी सब लोग आ जाओ Ang puilaw no norok no खुलुंग मास कांगिया फारो खुलुंग खा यहाँ में बहुत लीडर्स हैं डेप्यूटी सीएम है अपना बीके रांखोल है चेयरमैन जगदीश बाबू है ईएम्स है एमडीसीज है बुरुई बदल है वाईटीएफ है मोथा का लीडर्स है मैं आप सबको सबसे पहले चिबाई बोलना चाहता हूं चिबाई अफारो
आज अस्तबल ग्राउंड से मैं सबसे पहले अपने दोस्त बाइचुंग भूटिया को थैंक यू बोलना चाहता हूं। बेलाई बेलाई नो हम भाई बाइचुंग भाई, आपने एक बात ठीक कहा, ये जो फाइट है ना, आपका दोस्त प्रद्योत माणिक्य बुबागरा, ये फाइट मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, यहां मैं आप सब लोगों के लिए मैं फाइट कर रहा हूं, अपने लिए फाइट नहीं कर रहा हूं। यहां में मीडिया भी है, मैंने सुना है कि दिल्ली से भी मीडिया आया है। बाइचुंग, अपना त्रिपुरा का इतिहास थोड़ा बता देता हूं आपको। हमारे संग आज जब हिंदुस्तान में आजादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है 75 साल का, 75 साल में हमको क्या मिला है? आज हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास जमीन में पट्टा नहीं है, अलॉटमेंट पावर नहीं है, हमारे पास स्कूल है लेकिन स्कूल में टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल बनाया गया है, डॉक्टर्स आया है लेकिन दवाई नहीं है। आज अगर कोई तिपरासा को ट्रीटमेंट कराना पड़े तो जीबी हॉस्पिटल का जमीन में सोना पड़ता है या फिर बेंगलोर, वेलोर, चेन्नई, दिल्ली जाना पड़ता है, कलकत्ता जाना पड़ता है। 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव, क्या हुआ है ये 75 साल में? क्या हो गया है हमको? क्यों इतना कमजोर हो गए हैं? जिस जगह में 1000 साल तक आपका राजा ने आपके इस जमीन में हानि बुसा ने शासन किया, आज अपने ही जमीन में हम लोग गरीब होकर भीख मांग रहे हैं अपना ही अधिकार के लिए। क्या हुआ है? क्या है वजह? थानसा कुरुई, एकता नहीं। एकता रहता तो आज ये राज्य आपका होता, आज ये सिस्टम आपका होता, लेकिन कुछ नहीं हुआ। थानसा कुरुई, आपने ब्रू का वीडियो देखा, 23 साल तक ब्रू को कंचनपुर में रखा गया, क्या मिला? मंत्री बहुत था, एमपी बना, एमएलए बना, मंत्री आया, तिपरासा को क्या मिला? क्या मिला हमको? यहां में मीडिया है, आप लोग बोलते हैं चलो पलटाए, कोई बोलता है चलो उल्टाए। मैं सच बात बोलूं? सच बात बोलूं कि नहीं? सच बात बोलूं? पार्टी बदल गया, नेता वही है। पार्टी बदल गया, कॉन्ट्रैक्टर ना वही कॉन्ट्रैक्टर है जो सीपीएम का अमल में था, आज बीजेपी के अमल में है। कॉन्ट्रैक्टर ने झंडा बदल दिया। पार्टी बदलने से तिपरासा का प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। आज ये बुबागरा आपके लिए फाइट कर रहा है, 10,323 के लिए मैं फाइट करता हूं तो लोग बोलते होबे ना 10,323 टीचरे क्यों दिन अपनी साहाय्य कर तो पारबो ना। कोशिश तो कर रहा हूं, दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपना रुपया देके फाइट तो कर रहा हूं, कोशिश तो कर रहा हूं। जीतेगा मालूम नहीं, कोशिश तो कर रहा हूं, दिल से कर रहा हूं। ये नेता लोग, ये राजनेता लोग इलेक्शन के पहले 2018 में क्या बोला? हाँ चाकरी पावा जाबे, रेगा 340 टाका रेगा होबे।
क्या बोला? मिस कॉल करो चाकरी पावा जावे, 7th पे कमीशन। जनजाति मोर्चा ने बोला स्टेट काउंसिल। आज कुछ मिल रहा है आपको? कुछ मिल रहा है? यहां में बहुत लोग हैं। बांग्लादेश कैसे बना? जब पाकिस्तान ने बोला उर्दू आपको लिखना पड़ेगा, आपको बांग्ला बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। आज सीबीएसई का स्क्रिप्ट में आपने कहा है कि तिप्रा साहब बुकुंबारा लोग अपना मन का लैंग्वेज में आप स्क्रिप्ट में लिख नहीं सकता है। आप क्यों डिनाई करता है हमको? हमारा जो अधिकार है क्यों डिनाई करता है आप? हमने आपका अधिकार डिनाई नहीं किया, क्यों? और हमारा ही नेता लोग आज मेवाड़ ज्वाइन किया है। मेवाड़ 4.5 साल अब मंत्री था। वृषकेतु आप एमएलए था, धनंजय आप एमएलए था, कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि पावर आपके पास नहीं है। पावर संविधान के पास है और वो संविधान बुकुंबारा के लिए नहीं लिखा गया है। इसके लिए मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, अगरतला के बीच से मरेगा लेकिन फाइट करेगा। ये जो मीडिया पूछते रहता है आपने ये बार अलायंस करबे कि करबे ना, कितना बार बोलूं, कितना बार लिख के बोलूं फेसबुक में? अगर जिष्णु काका के संग कहीं खाना खाया अलायंस हो गए, एयरपोर्ट में किसी से मिला अलायंस हो गए। अरे भाई, अगर आपको अलायंस करना है ना तो बुबागरा को कुछ मत दो, मेरा 13 लाख तिपरासा को कुछ दे दो, बुबागरा अलायंस कर देगा। नहीं दिया तो 2023 में आप थानसा का पावर देखेगा। देखेगा कि नहीं देखेगा? देखेगा कि नहीं देखेगा? हाँ, ये लोग आज यहां में, मैंने पहले भी बोला, पार्टी बदल गया। आपका नेता लोग पार्टी बदलता है लेकिन जाति के बारे में बात नहीं करता है। और एक एलिगेशन है जो मेवाड़ ने पहले बोला, अपने अनिमेश ने बोला, अपने जगदीश बाबू ने बोला कि बोले प्रद्युत मानी के तो हिंदू विरोधी छिलो, एक समय ये एलिगेशन था। अरे जो त्रिपुरा सुंदरी को ये परिवार ने, ये माणिक्य परिवार ने त्रिपुरा सुंदरी बनाया, सुरक्षा किया अपना जमीन का। हम मां मंगल चंडी का पूजा करता है, लेकिन यही परिवार ने मिशन कंपाउंड में चर्च के लिए जगह दिया। यही परिवार ने गेदू मिया और शुजा के लिए मस्जिद बनाया। यही परिवार ने यहां में बुद्ध मंदिर बनाया। आप बोलता है प्रद्योत कम्युनल है। मैंने आज तक धर्म के नाम में, मैंने आज तक किसी के टीका को देखकर, किसी के दाढ़ी को देखकर वोट नहीं मांगा। मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स आपने किया है, हमने नहीं किया है। तिपरासा देना जानता है, छीनना नहीं जानता है। इसके लिए अपने हां में आज हानि बुसा नीचे है। आज अगर हमने ग्रेटर तिपरा लैंड डिमांड किया, अगर आज हमने अपना अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिमांड किया, तो बोलता ना केनो डिमांड करे, टाका निये नाओ, टाका निये नाओ, टाका मंत्री हो जाओ, एमपी हो जाओ, अधिकार डिमांड करो ना। क्यों? एमपी बनने से कुछ होगा? होगा? वो अपना एमपी क्या कर रहा है? हाँ, सो रहा है। वो काला चश्मा पहन के बैठा है।
मंत्री बन के क्या होगा? ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए, और किसी के खिलाफ नहीं। ये परिवार ने आज तक सबको प्यार किया है। हम रविंद्रनाथ टैगोर का इज्जत करते हैं, जगदीश चंद्र बोस को हमने इज्जत दिया। आज भी मेरे बहुत दोस्त हैं जो बंगालीज हैं, आज भी यहां में हमारे बहुत परिवार के लोग हैं जो मणिपुर से हैं, आज भी यहां में मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, बंगाली, बुद्धिस्ट है। हमने ऐसा धर्म का राजनीति ना किया है, ना करेगा। इतिहास गवाह है कि जब से एडीसी में मोथा का सरकार आया, हमने एक बंगाली फैमिली को भी अटैक नहीं किया, बंद नहीं किया, रास्ता नहीं रोका, हमने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। यह त्रिपुरा सा का कल्चर है। हम लोग वायलेंस नहीं चाहते हैं। ऐसा राजनीति सस्ता राजनीति है, हमको ऐसा राजनीति नहीं करना है। हमको आपको चाकरी देना है, हमको आपको अधिकार देना है। और मैं यहां में सब बुकुंग बारा को बोलना चाहता हूं, आप अब, मैं मोदी जी जैसा बड़ा इंसान नहीं हूं, वो आके यहां में बोलेगा 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, इतना क्षमता तो नहीं है। लेकिन मैं सब बुकुंग बारा को बोलना चाहता हूं, आप लोग अब एसडीएम ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन डालो पट्टा के लिए, पट्टा के लिए, अलॉटमेंट के लिए। एसडीएम ऑफिस में जाकर आप लोग अब अपना अर्जी दो, अपना डिमांड करो। त्रिपुरा मोथा 2023 में आएगा ना, तो सब बुकुंग बारा को अलॉटमेंट और पट्टा देगा। बुबागरा आपको ज्यादा नहीं दे सकता है, इतना रंग नहीं है मेरे पास, लेकिन एक बात है, आपको प्यार बहुत करता हूं, आपको प्यार बहुत करता हूं, और आपको बेच के त्रिपुरा सा को, महाराजा वीर विक्रम का आत्मा को, महाराजा किरीट विक्रम माणिक्य का आत्मा को बुबागरा धोखा नहीं दे सकता है। मैं मर जाऊंगा लेकिन त्रिपुरा सा को कुछ दे के जाऊंगा। और यहां में मीडिया लोग, यू ऑल कीप ऑन टॉकिंग, आप लोग बोलते रहते हैं महाराजा को तो सीएम बनना है, महाराजा को तो एमपी बनना है, मंत्री बनना है। मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूं, सबके सामने बोलना चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने सब छोड़ दिया। मेरा मां 78 का है, अकेला कलकत्ता में है। मैंने आज तक शादी नहीं किया, परिवार नहीं बनाया, आज भी यहां मैं अकेला हूं। आराम से दिल्ली में, कलकत्ता में, लंदन में, अमेरिका में रह सकता था। यहां मैं आपके संग, आपके लिए फाइट कर रहा हूं। बनना चाहता तो आराम से, हमको बहुत ऑफर आया, बीजेपी का, कांग्रेस का, सबका ऑफर आया, आराम से एमपी बन जाता, दिल्ली में बैठ के रहता। लेकिन आज भी एक बिना कॉम्प्रोमाइज करके आपके लिए क्यों फाइट कर रहा हूं, क्यों फाइट कर रहा हूं? प्यार करता हूं आपसे, नेतागिरी नहीं करता हूं। और इस बार मैं आपको बोल रहा हूं, सब त्रिपुरा सा को, बुरुई को, बुमा को, हमारा सेकला को, सिकली को, यहां में एमडीसी है, ईएम है, पैसा ऑफर करेगा आपको ये लोग। अगर आप लोग ने दोफा के साथ धोखा किया ना, आपने दोफा के संग धोखा किया, त्रिपुरा सा आपको घर से निकाल के मारेगा, आपका घर जला देगा। मैंने अपना माइंड मेकअप कर दिया है, जीतेगा तो हमको सुनाई नहीं पड़ता है, जीतेगा तो, हारेगा तो, लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा। वन लास्ट फाइट। और हमने किसी से भीख नहीं मांगा है। पूरा जिंदगी, सिर्फ 2 महीना बाकी है। पूरा जिंदगी किसी का नौकरी से करने से अच्छा है, किसी का गुलामी करने से अच्छा है।
जिंदगी में एक बार अपना जाति के लिए, अपना तिपरासा के लिए फाइट करो। हमारा तिपरासा के पास पेट में खाना नहीं है, भीख मांगने लगा हम लोग। जमीन है लेकिन नौकरी नहीं है, हाँ है पट्टा नहीं है। कितना दिन तक हम लोग का तिपरासा लोग ये करते रहेगा? कितना दिन तक आप लोग ऐसे ही रहेगा? 75 साल हो गया। कब तक हम लोग ऐसे ही बन के रहेगा? यहां में यूथ है, सब लोग बोलता है यूथ अपना खून दो। मैं बोल रहा हूं खून नहीं, थानसा लाओ। पहले तिपरासा बनो, पहले जमत्या, देवबर्मा, त्रिपुरा, रियांग, उच्चोय, काइपेंग, त्रिपुरा नहीं, पहले तिपरासा बनो। 20 का 20, चाकमा, मॉग, सब लोग एक हो। एक होगा तो कुछ मिलेगा, एक नहीं होगा तो ये डिवाइड एंड रूल चलते रहेगा। इस राज्य में रेप हो रहा है, यहां में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहां में डेमोक्रेसी खतरे में है, गणतंत्रता खतरे में है, और ये लोग बोलता है राजा खराब है। मानिक बाबू 25 साल तक यहां में राज किया, पूरा इंडिया में मार्केटिंग हुआ। मानिक बाबू के पास घर नहीं। अरे नेशनल मीडिया, आप गांव जाकर देख के आओ, मानिक बाबू के पास घर नहीं है वो ठीक है, हमारे तिपरासा का भी घर नहीं है, कच्चा घर में रहता है। उसका क्या किया आपने? बहुत खेलवाड़ हो गया। ये तिपरा मोथा पार्टी नहीं है, मूवमेंट है। ये तिपरा मोथा नेता बनाने का मशीन नहीं है। ये तिपरा मोथा 13 लाख तिपरा को सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस से बचाने के लिए, जस्टिस के लिए है। और मैं आज अस्तबल मैदान से ऐलान करता हूं, आई चैलेंज कि अगर दम है तो प्रद्योत विक्रम माणिक्य को गिरा के दिखाओ, हमको खरीद के दिखाओ। अगर आप बुबागरा को खत्म करना चाहता है ना, तो हर तिपरासा बुबागरा के सामने रहेगा। और अगर आप तिपरासा को डिनाई करना चाहता है ना, तो सबसे पहले बुबागरा गोली खाएगा। तिपरासा के लिए बुबागरा मर जाएगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। थानसा का मतलब क्या है? थानसा का मतलब है एकता। अगर आपको थानसा चाहिए ना, तो मेरा बात मानोगे? मेरा बात मानोगे? पूर्णो यहां हो, तो 1 मिनट आओ, यहां। हम आपको एक चीज दिखा रहे हैं, हाँ? आपको करना है सबको पूर्णो 1 मिनट आओ, यहां पूर्णो, सबको पूर्णो। सब लोग एक उंगली लो, एक हाथ लो। आप नहीं, ऐसा करो। 2 उंगली लो, 3, 4, 5। अकेला लड़ा ना तो हारेगा। अगर हम लोग एक हो जाए ना, कोई पावर नहीं है इस देश में हमको हराने के लिए। इसको थानसा बोलता है। सब खड़ा हो जाओ एक बार। एक मैं एक चीज करने वाला हूं जो आज तक नहीं हुआ।
ठीक है? सब लोग चुप, सब चुप। अपना हाथ दिल में रखो, आंख बंद करो और सिर्फ 30 सेकेंड 30 सेकेंड के लिए अपना अपना तिप्रासा, अपना देश के बारे में सोचो। 30 सेकेंड्स। कैसा लगा? कैसा लगा? सुकून मिला ना? शांति मिला ना? अगर आप 30 सेकेंड तक अपना हाँ के लिए सोच सकता, कितना शांति मिलता है। सिर्फ 2 महीना बाकी है। ऐसे ही करके अपना हाँ के बारे सोचो। 2 महीना तक थानसा रखो। 2023 में तिप्रासा हिंदुस्तान को दिखाएगा, वी आर रेडी टू फाइट आवर लास्ट फाइट। चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ। अगर चीनी हाँ, चीनी शासन चाहिए ना, तो सबका साथ सबका विकास नहीं, पहले बुकुंग बरा का नारबुंग का विकास करो। मैं देखना चाहता हूं यहां से यहां तक क्या पावर है, ठीक है? तब यहां से यहां चीनी हाँ। वो पीछे में आवाज नहीं दे रहा है। चीनी हाँ, चीनी हाँ। अब यहां से चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ। दोनों बराबर है। अब यहां में सब तिप्रासा बन के 20 का 20 कम्युनिटी, हिंदू, मुसलमान, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सब हिंदू, बंगाली, मुसलमान, मणिपुरी, चा बागान, सब लोग एक आवाज में चीनी हाँ, चीनी हाँ, तिप्रासा, तिप्रासा, तिप्रासा। बेलाय बेलाय no hambai। धन्यवाद। खुलुंखा। बुबागरा लॉन्ग लिव, बुबागरा लॉन्ग लिव, बुबागरा आयुग लोकथों, बुबागरा आयुग लोकथों, गिरना तिब्रान आयुग लोकथों, गिरना तिब्रान नासिनाय, गिरना तिब्रान नासिनाय, गिरना तिब्रान नासिनाय, बुबागरा आयुग लोकथों, बुबागरा आयुग लोकथों, बुबागरा के, बुबागरा के, गिरफ्तार तिब्रालैंड की, तिब्रा मथा की, YGF की, TWF की। हमाय किसो अनाउंसमेंट तंगो बरम गणां खगेंद्र त्रिपुरा, बरम गणां खगेंद्र त्रिपुरा कमामानी चीनी स्टेज उनकुलग फाइसक पैका बुनी लोगेशं रमेश त्रिपुरा न कइनाय चीनी स्टेज गानाव फाइ बन ना फैना बागै। हेलो हेलो जतो फाइनाय रगनो बेलाय बेलाय हामबायरियो नरकनि मालखुं सालकनाय रगनो नरक कई साजादी जे आसक मालखुं दवै चालकनानै नांगिया तिरक तिरक खाय न नगो काहाम krengkai सगैनानै नांनाय आबोनि बागै जों जतो मालखुं सालकनाय रगनो जों कयो जे तिरक तिरक खाय न मालखुं सालगै थानानै बागै ते जे मालखुंगो काई तंनाय बरक बलसिनि मालखुं सालकनाय रगनो गारि ओभारटेक खायावै
teruk khai jot tonono teruk khai tharani bagai जों कमिटिनि गई कयजाओ सप्तम कुमार जमातिया नि मानी बेग मानखा जदिबो सप्तम कुमार जमातिया खरां खनाय तंखाखै स्टेज साकाओ फायै आनि थानि बुनि पार्स न तलांना बगे आं कयनाय सप्तम कुमार जमातिया नि मानी बेग मानखा आनि थानि फाय सकपायखा सप्तम कुमार जमातिया कयनाय स्टेज साका फायै आनि थानि पार्स लांथाना बगै पुनि चरण मलसमनि पार्स कमाजाक मानखा बुनि पार्स बहायनो आनि यागो पुनि चरण मलसम जे पार्स कमाजांनाय आनि यागो फाय बुनि पार्स ना फायनो बगै कयनाय शिशुदेव त्रिपुरा बुनी ड्राइविंग लाइसेंस ताई पार्स मानखा मिस्टर शिशुदेव त्रिपुरा बनो सब लोग आ जाओ आंग पहिलाउनो नरकनो खुलुङ मास कांगिया फारो खुलुङ खा यहाँ में बहुत लीडर्स हैं डेप्यूटी सीएम है अपना बीके रांखोल है चेयरमैन जगदीश बाबू है ईएम्स है एमडीसीज है बुरुई बदल है वाईटीएफ है मोथा का लीडर्स है मैं आप सबको सबसे पहले चिबाई बोलना चाहता हूं चिबाई अफारो आज अस्तबल ग्राउंड से मैं सबसे पहले अपने दोस्त बाइचुंग भूटिया को थैंक यू बोलना चाहता हूं बेलाई नो हम भाई बाइचुंग भाई आपने एक बात ठीक कहा ये जो फाइट है ना आपका दोस्त प्रद्योत माणिक्य बुबागरा ये फाइट मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं यहां मैं आप सब लोगों के लिए मैं फाइट कर रहा हूं अपने लिए फाइट नहीं कर रहा हूं यहां में मीडिया भी है मैंने सुना है कि दिल्ली से भी मीडिया आया है बाइचुंग अपना त्रिपुरा का इतिहास थोड़ा बता देता हूं आपको हमारे संग आज जब हिंदुस्तान में आजादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है 75 साल का 75 साल में हमको क्या मिला है आज हमारे पास नौकरी नहीं है हमारे पास जमीन में पट्टा नहीं है अलॉटमेंट पावर नहीं है हमारे पास स्कूल है लेकिन स्कूल में टीचर्स नहीं है हॉस्पिटल बनाया गया है डॉक्टर्स आया है लेकिन दवाई नहीं है आज अगर कोई तिपरासा को ट्रीटमेंट कराना पड़े तो जीबी हॉस्पिटल का जमीन में सोना पड़ता है या फिर बैंगलोर वेलोर चेन्नई दिल्ली जाना पड़ता है कलकत्ता जाना पड़ता है 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव क्या हुआ है ये 75 साल में क्या हो गया है हमको क्यों इतना कमजोर हो गए हैं जिस जगह में 1000 साल तक आपका राजा ने आपके इस जमीन में हानि बुसा ने शासन किया आज अपने ही जमीन में हम लोग गरीब होकर भीख मांग रहे हैं अपना ही अधिकार के लिए क्या हुआ है क्या है वजह थानसा करोई एकता नहीं एकता रहता तो आज ये राज्य आपका होता आज ये सिस्टम आपका होता लेकिन कुछ नहीं हुआ
थानसा कुरुई। आपने ब्रू का वीडियो देखा, 23 साल तक ब्रू को कंचनपुर में रखा गया, क्या मिला? मंत्री बहुत था, एमपी बना, एमएलए बना, मंत्री आया, तिपरासा को क्या मिला? क्या मिला हमको? यहां में मीडिया है, आप लोग बोलते हैं चलो पलटा है, कोई बोलता है चलो उल्टा है। मैं सच बात बोलूं? सच बात बोलूं कि नहीं? सच बात बोलूं? पार्टी बदल गया, नेता वही है। पार्टी बदल गया, कॉन्ट्रैक्टर ना वही कॉन्ट्रैक्टर है जो सीपीएम का अमल में था, आज बीजेपी के अमल में है। कॉन्ट्रैक्टर ने झंडा बदल दिया। पार्टी बदलने से तिपरासा का प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। आज ये बुबागरा आपके लिए फाइट कर रहा है। 10,323 के लिए मैं फाइट करता हूं तो लोग बोलते হবে না 10,323 टीचरे क्यों दिन अपनी সাহায্য করতে পারবো না। कोशिश तो कर रहा हूं, दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपना रुपया देके फाइट तो कर रहा हूं, कोशिश तो कर रहा हूं। जीतेगा मालूम नहीं, कोशिश तो कर रहा हूं, दिल से कर रहा हूं। ये नेता लोग, ये राजनेता लोग इलेक्शन के पहले 2018 में क्या बोला? हाँ चाकरी पावा जाबे, रेगा 340 टाका रेगा होवे। क्या बोला? मिस कॉल करो चाकरी पावा जाबे। 7 पे कमीशन। जनजाति मोर्चा ने बोला स्टेट काउंसिल। आज कुछ मिल रहा है आपको? कुछ मिल रहा है? यहां में बहुत लोग हैं। बांग्लादेश कैसे बना? जब पाकिस्तान ने बोला उर्दू आपको लिखना पड़ेगा, आपको बांग्ला बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। आज सीबीएसई का स्क्रिप्ट में आपने कहा है कि तिपरासा बुकुंबारा लोग अपना मन का लैंग्वेज में आप स्क्रिप्ट में लिख नहीं सकता है। आप क्यों डिनाई करता है हमको? हमारा जो अधिकार है क्यों डिनाई करता है आप? हमने आपका अधिकार डिनाई नहीं किया, क्यों? और हमारा ही नेता लोग आज मेवाड़ ज्वाइन किया है। मेवाड़ 4.5 साल अब मंत्री था। वृषकेतु आप एमएलए था, धनंजय आप एमएलए था, कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि पावर आपके पास नहीं है। पावर संविधान के पास है और वो संविधान बुकुंबारा के लिए नहीं लिखा गया है। इसके लिए मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, अगरतला के बीच से मरेगा लेकिन फाइट करेगा। ये जो मीडिया पूछते रहता है आपने एक बार अलायंस करबे कि करबे ना, कितना बार बोलूं, कितना बार लिख के बोलूं फेसबुक में? अगर जिष्णु काका के संग कहीं खाना खाया अलायंस हो गए, एयरपोर्ट में किसी से मिला अलायंस हो गए। अरे भाई, अगर आपको अलायंस करना है ना तो बुबागरा को कुछ मत दो, मेरा 13 लाख तिपरासा को कुछ दे दो, बुबागरा अलायंस कर देगा। नहीं दिया तो 2023 में आप थानसा का पावर देखेगा। देखेगा कि नहीं देखेगा? देखेगा कि नहीं देखेगा? हाँ, ये लोग आज यहां में, मैंने पहले भी बोला, पार्टी बदल गया। आपका नेता लोग पार्टी बदलता है लेकिन जाति के बारे में बात नहीं करता है।
और एक एलिगेशन है जो मेवाड़ ने पहले बोला, अपने अनिमेश ने बोला, अपने जगदीश बाबू ने बोला कि बोले प्रद्योत मानी के तो हिंदू विरोधी छिलो, एक समय ये एलिगेशन था। अरे जो त्रिपुरा सुंदरी को ये परिवार ने, ये माणिक्य परिवार ने त्रिपुरा सुंदरी बनाया, सुरक्षा किया अपना जमीन का, हम मां मंगल चंडी का पूजा करता है, लेकिन यही परिवार ने मिशन कंपाउंड में चर्च के लिए जगह दिया, यही परिवार ने गेदू मिया और शुजा के लिए मस्जिद बनाया, यही परिवार ने यहां में बुद्ध मंदिर बनाया। आप बोलता है प्रद्योत कम्युनल है, मैंने आज तक धर्म के नाम में मैंने आज तक किसी के टीका को देखकर, किसी के दाढ़ी को देखकर वोट नहीं मांगा। मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स आपने किया है, हमने नहीं किया है। तिप्रासा देना जानता है, छीनना नहीं जानता है। इसके लिए अपने हां में आज हानि बुसा नीचे है। आज अगर हमने ग्रेटर तिप्रा लैंड डिमांड किया, अगर आज हमने अपना अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिमांड किया, तो बोलता ना केनो डिमांड करे, टाका निये नाओ, टाका निये नाओ, टाका मंत्री हो जाओ, एमपी हो जाओ, अधिकार डिमांड करो ना। क्यों? एमपी बनने से कुछ होगा? होगा? वो अपना एमपी क्या कर रहा है? हाँ, सो रहा है, वो काला चश्मा पहन के बैठा है। मंत्री बन के क्या होगा? ग्रेटर तिप्रा लैंड चाहिए, ग्रेटर तिप्रा लैंड चाहिए, और किसी के खिलाफ नहीं। ये परिवार ने आज तक सबको प्यार किया है। हम रविंद्रनाथ टैगोर का इज्जत करते हैं, जगदीश चंद्र बोस को हमने इज्जत दिया। आज भी मेरे बहुत दोस्त हैं जो बंगालीज हैं, आज भी यहां में हमारे बहुत परिवार के लोग हैं जो मणिपुर से हैं, आज भी यहां में मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, बंगाली, बुद्धिस्ट है। हमने ऐसा धर्म का राजनीति ना किया है, ना करेगा। इतिहास गवाह है कि जब से एडीसी में मोथा का सरकार आया, हमने एक बंगाली फैमिली को भी अटैक नहीं किया, बंद नहीं किया, रास्ता नहीं रोका, हमने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। यह तिप्रासा का कल्चर है। हम लोग वायलेंस नहीं चाहते हैं। ऐसा राजनीति सस्ता राजनीति है, हमको ऐसा राजनीति नहीं करना है। हमको आपको चाकरी देना है, हमको आपको अधिकार देना है। और मैं यहां में सब बुकुंगबारा को बोलना चाहता हूं, आप अब, मैं मोदी जी जैसा बड़ा इंसान नहीं हूं, वो आके यहां में बोलेगा 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, इतना क्षमता तो नहीं है। लेकिन मैं सब बुकुंगबारा को बोलना चाहता हूं, आप लोग अब एसडीएम ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन डालो पट्टा के लिए, पट्टा के लिए, अलॉटमेंट के लिए। एसडीएम ऑफिस में जाकर आप लोग अब अपना अर्जी दो, अपना डिमांड करो। तिप्रा मोथा 2023 में आएगा ना, तो सब बुकुंगबारा को अलॉटमेंट और पट्टा देगा। बुबागरा आपको ज्यादा नहीं दे सकता है, इतना रंग नहीं है मेरे पास, लेकिन एक बात है, आपको प्यार बहुत करता हूं, आपको प्यार बहुत करता हूं, और आपको बेच के तिप्रासा को, महाराजा वीर विक्रम का आत्मा को, महाराजा किरीट विक्रम माणिक्य का आत्मा को बुबागरा धोखा नहीं दे सकता है। मैं मर जाऊंगा लेकिन तिप्रासा को कुछ दे के जाऊंगा। और यहां में मीडिया लोग, यू ऑल कीप ऑन टॉकिंग, आप लोग बोलते रहते हैं महाराजा को तो सीएम बनना है, महाराजा को तो एमपी बनना है, मंत्री बनना है। मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूं, सबके सामने बोलना चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
मैंने सब छोड़ दिया। मेरा मां 78 का है, अकेला कलकत्ता में है। मैंने आज तक शादी नहीं किया, परिवार नहीं बनाया। आज भी यहां मैं अकेला हूं। आराम से दिल्ली में, कलकत्ता में, लंदन में, अमेरिका में रह सकता था। यहां मैं आपके संग आपके लिए फाइट कर रहा हूं। बनना चाहता तो आराम से, हमको बहुत ऑफर आया, बीजेपी का, कांग्रेस का, सबका ऑफर आया। आराम से एमपी बन जाता, दिल्ली में बैठ के रहता। लेकिन आज भी एक बिना कॉम्प्रोमाइज करके आपके लिए क्यों फाइट कर रहा हूं? प्यार करता हूं आपसे, नेतागिरी नहीं करता हूं। और इस बार मैं आपको बोल रहा हूं, सब तिपरासा को, बुरुई को, बुमा को, हमारा सेकला को, सिकली को, यहां में एमडीसी है, ईएम है, पैसा ऑफर करेगा आपको ये लोग। अगर आप लोग ने दोफा के साथ धोखा किया ना, आपने दोफा के संग धोखा किया, तिपरासा आपको घर से निकाल के मारेगा, आपका घर जला देगा। मैंने अपना माइंड मेकअप कर दिया है। जीतेगा तो हमको सुनाई नहीं पड़ता है, जीतेगा तो, हारेगा तो। लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा। वन लास्ट फाइट। और हमने किसी से भीख नहीं मांगा है। पूरा जिंदगी, सिर्फ 2 महीना बाकी है। पूरा जिंदगी किसी का नौकरी से करने से अच्छा है, किसी का गुलामी करने से अच्छा है। जिंदगी में एक बार अपना जाति के लिए, अपना तिपरासा के लिए फाइट करो। हमारा तिपरासा के पास पेट में खाना नहीं है, भीख मांगने लगा हम लोग। जमीन है लेकिन नौकरी नहीं है, हाँ है, पट्टा नहीं है। कितना दिन तक हम लोग का तिपरासा लोग ये करते रहेगा? कितना दिन तक आप लोग ऐसे ही रहेगा? 75 साल हो गया। कब तक हम लोग ऐसे ही बन के रहेगा? यहां में यूथ है, सब लोग बोलता है यूथ, अपना खून दो। मैं बोल रहा हूं खून नहीं, थानसा लाओ। पहले तिपरासा बनो, पहले जमत्या, देवबर्मा, त्रिपुरा, रियांग, उच्चोय, काइपेंग, त्रिपुरा नहीं, पहले तिपरासा बनो। 20 का 20, चाकमा, मॉग, सब लोग एक हो। एक होगा तो कुछ मिलेगा, एक नहीं होगा तो ये डिवाइड एंड रूल चलते रहेगा। इस राज्य में रेप हो रहा है, यहां में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहां में डेमोक्रेसी खतरे में है, गणतंत्रता खतरे में है। और ये लोग बोलता है राजा खराब है। मानिक बाबू 25 साल तक यहां में राज किया, पूरा इंडिया में मार्केटिंग हुआ। मानिक बाबू के पास घर नहीं। अरे नेशनल मीडिया, आप गांव जाकर देख के आओ, मानिक बाबू के पास घर नहीं है, वो ठीक है। हमारे तिपरासा का भी घर नहीं है, कच्चा घर में रहता है। उसका क्या किया आपने? बहुत खेलवार हो गया। ये तिपरामोथा पार्टी नहीं है, मूवमेंट है। ये तिपरामोथा नेता बनाने का मशीन नहीं है। ये तिपरामोथा 13 लाख तिपरा को सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस से बचाने के लिए, जस्टिस के लिए है। और मैं आज अस्तबल मैदान से ऐलान करता हूं, आई चैलेंज कि अगर दम है तो प्रद्योत विक्रम माणिक्य को गिरा के दिखाओ, हमको खरीद के दिखाओ। अगर आप बुबागरा को खत्म करना चाहता है ना, तो हर तिपरासा बुबागरा के सामने रहेगा। और अगर आप तिपरासा को डिनाई करना चाहता है ना, तो सबसे पहले बुबागरा गोली खाएगा।
तिप्रासा के लिए बुबागरा मर जाएगा लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। थानसा, थानसा का मतलब क्या है? थानसा का मतलब है एकता। अगर आपको थानसा चाहिए ना तो मेरा बात मानोगे? मेरा बात मानोगे? पूर्णो यहां हो, तो एक मिनट आओ, यहां हो, यहां। हम आपको एक चीज दिखा रहे हैं, हाँ आपको करना है, सबको सबको। पूर्णो एक मिनट आओ, यहां पूर्णो, सबको पूर्णो। सब लोग एक उंगली लो, एक हाथ लो। आप नहीं, ऐसा करो, 2 उंगली लो, 3, 4, 5। अकेला लड़ा ना तो हारेगा। अगर हम लोग एक हो जाए ना, कोई पावर नहीं है इस देश में हमको हराने के लिए। इसको थानसा बोलता है। सब खड़ा हो जाओ एक बार। एक मैं एक चीज करने वाला हूं जो आज तक नहीं हुआ, ठीक है? सब लोग चुप, सब चुप। अपना हाथ दिल में रखो, आंख बंद करो और सिर्फ 30 सेकंड, 30 सेकंड के लिए अपना हा, अपना तिप्रासा